नेवा FM 106.6 भाषा साहित्य हो संस्कृति आशा नेपाल भाषा एकेडेमी नीति अलग मिडिया प्रणाली भोया नेवा FM 106.6 नेवा FM 106.6 조정을봐 통례바 선거 진수사 옥등사가 गुरागाग तृतीय 2078 भाद्र 9 गते 25 अगस्त 2021 बुधबार देखि छिथोइले नेवाचा दिगुदु नेपाल भाषा एकेडेमी नीति अनक मिडिया ढेमया नेवा एफएम सचिव खुपुटिको मेगाहर्ज नेवा एफएम मेता छि नेवा एफएम याको पेज लगइन याना केना देखै हाम्रो पात्र एप डाउनलोड याना नेवा एफएम यात नेना देखै अथि हे युट्युब च्यानल पाके नेवा एफएम सर्च याना नेवा एफएम याको तिथि कथा याको च्याचो याना देखै अझै सोयाना देखै छिसा लक्षिण कथा सुनवे लक्षिण छिसा जिम्मेदारी सिम्मेदारी त नेवा एफएम पाके गुनायाको पाक प्रत्यक्ष प्रसारण यानाको जुल ठाउँ न नेवा एफएम पाके प्रत्यक्ष प्रसारण याना नीति गोया जनाको दु जी सरस्वती महर्जन युट्युब च्यानल पाके ग्वालियानाले रोबिन महर्जन वीरेन्द्र साक्य दिलीप कुमार महर्जन सुनिल श्रेष्ठ अनि नेवा एफएम याको स्टुडियोले जनाको हालियानाले सुशान्त श्रेष्ठ युनिक साक्य जिसा मेगा गुनायाको पाख सुनिको बुतन जन्मयाको पाखले सुतन राजकुमार गो मनोहर अप्सरायाको पिछे वियोग जुको पाख यानाको जुल ठाउँमा थोरै पाख ज्यादाले बुझा सकल न्यामी अलि सकल भाजुले जतिका थोरै ज्यादालेको सुतन राजकुमारको पाख यानाले किना बेलाजना नेनालीसँग गुरुचो अशोक बुद्धाचार्यको खालबिन्दु ठाउँयाको ज्यादालेको सुतन राजकुमारको पाख बिहारी कनिकान्द्रो साकी सिंह मुनिन्द्रो परमेश्वर सँगै सभ्य मानो जनोर्गे कुवलयकल मित्र लक्ष्मी युक्त गात्र सम्भवित कस्ता सर्वलोके हितास्ता ये देवा सन्ति मेरो वज्रकम कमले मण्डले ये चरक्षां पाठाले ये भुजङ्गास्तुनि किरणै दोस्त सर्वान्धकारा कैलासे शिलासे प्रमुदितहृदया ये च विद्या धनेन्द्र त्रैमूर्षेन्द्वारभूतं मुनिवरवचनं सृष्टुमायान्ति सर्वे आयां ता सृष्टकामा असुरसुरगणा सिद्धिगन् धर्मनागा यक्षान्धा कुभान्धा किन्नरेन्द्रा गरुडहरिहरा सप्तब्रह्माण्डिदेवा पूजा पञ्चोपचारेण त्रिवननमितं मेघनी दुर्लभोऽयं तं भक्त्याहं वाचयामि प्रणमितशीर्षाकं महायानं श्रुतमं वो नमो बुद्धाय वो नमो धर्माय वो नमो संघाय वो नमो रत्नप्रियाय नमो नमो नापा स्वयं गोपुत्स पर्वत संविनात्वम श्री स्वयं ज्योतिरूप धर्मधातु बागीश्वर्यात बारंबार नमस्कार गोपुत्स पर्वत संविनात्वम श्री आरती माता यातन बारंबार नमस्कार गोपुत्स पर्वत संविनात्वम श्री महामंजु श्री गुरुयातन बारंबार नमस्कार Tapi Gurvindam Barambar Amritam Namaya Vajam Buddham Saranam Gacchami Amritam Namaya Vajam Dharmam Saranam Gacchami Amritam Namaya Vajam Sangham Saranam Gacchami Amritam Namaya Vajam Pranatipata
वैरमणं शिक्षापदं समादयामि अमित्रनामायाभ्यम् अर्थदानं वैरमणं शिक्षापदं समादयामि अमित्रनामायाभ्यम् कामेषु मिथ्याचारं वैरमणं शिक्षापदं समादयामि अमित्रनामायाभ्यम् मिश्रावादं वैरमणं शिक्षापदं समादयामि अमित्रनामायाभ्यम् श्रावणमतिकुमारासनं वैरमणं शिक्षापदं समादयामि बुद्ध धर्म संघ समूह जन्म भगवान भारती माता उनसे गुरु ने समन्वय আছে গুরুটা নমস্কার আছে गुरु सुनो से तुम जी विवाह जो बाखों सुदन राजकुमार जो बाखों युद्ध सुदन राजकुमार उसके सब दो पराक्रम सत्यना सच्चा समुच्चय का तुम सुदन राजकुमार स्वर्ग या किन्नर भूमि ब्रह्म भूमि थाने उधर अनेक उना मनोर रानी है तो बना है महर्षि को के मको उनका गुची पर संकल्प है ना तेरा विश्वास है ना ना वो निरगा तुम जो भगवान बुद्ध को धर्म संप्रार्थना है ना धर्म है ना प्रतिपदना तो का संतुलना Pembi boya ini soal kesenian pelengkap berkesan kalau kesenian Suraya kayak di Suraya di semua isi itu Bhagwan yang upaya yang terlupa anak yang saya hangi surah petipunai nyana jago kami yang nyana Bhagwan ini kami pakai nyawi ini jelas Bhagwan betul kami kopi jelas और कि नाम सब कुछ दिया भगवान ये धर्म उसमें काम और लाइन में ये तबुगे जीवों को ऐसे उन्होंने नागामी और अपना जो ना चले ये जुगनी ये सब कुछ जाते हैं भगवान ये धर्म जितना सब कुछ जिला ले मुखना बांग्लाओं का के जी उन लोग के वो Singku nor lai uge mulai sur nor ke silai kaki hano to sulo ke lam mamur kha lam chungsi to kha lam ya apna de chungsi to kha lam lana hano gunla ja yatra we no tunge janma marani yatra lai janma marani yatra no je uske ja nirvani ulle laka we nirvani ulle na nyamle muwe moto Jerman tunggu boleh Jerman juga ni lagi itu jadi cuma oleh itu siswa Jerman terang di semua yang kau punya motor motor palang aja tak saya upaya tiga nama ini cuci motor na ini tas ini motor tas ini motor na macam bar kalau ni na Orang cuci kontak si atun si orang nyakin semua kontak, mula nyakin benar kalau berapa orang, kale lala, lala kipodung lala, nak yang macam itu, mula ada orang kuru tendang mungkin lah, mungkin panti dia, nokai lala, jadi mendek orang, motpa nabi motpa ni तो गणपति पूर्णिमा गणपति नानी ने उनान कुन ये मोटो मरे को मगा वो सुनो बोलो पुण्य मोटो पुण्य फल ऐसे तो या टेस्ट तो प्रेम भगवान का कई पहले का वारा का कई को मला सुन करे पहले सूर्य धर्म हुआ है उन्होंने काम धर्म पुण्य फल उन्होंने बोलो विस्तारी punya umur udah tertung pasang ya supaya ini bukan nilai ini dan melalui akses dan negara jadi itu pakai mutlak sebelum rakyat mari pakai bangun ini
राजकुमार Beli mono, awon niscaya atau mono niscaya kan, niscaya punya ya jangan contohnya hal yang salah yang punya itu tuh di mau, punya kondisi yang itu cakap dulu yang suruh, ada kondisi dia dibuat untuk mama itu suatu beria oleh mama itu, sibuk dia untuk beria, asyik kalau punya cara beria itu, soalnya yang melakukan yang itu mah. Sudah Raजकुमार langsung akhir mau pula. Sudah siapa yang guna saya Michael support pada soalnya sebelum dia teman juga marah juga. Mereka mau dia tidak menahu, mereka bisa berikau, mereka bersama tu dia akar yang nahu. Oke dia marah juga pada polisi yang kalau ayah sudah Raजकुमार tidak dia sudah tahu. Sorry kantor gembira di polisi. Mai tahu buku hasil bijana terkena perkara bilap ya punya. Bono na kono fer halawo, ono polisi yang ono hara bidohan. Kita proses dia film terus malo, aku halo ono komisioner halo. Agon bija dengan motor lakukan ono komisioner halo nomor Kumari palo. Gononan so ini terkena nama bilap jana anurade hasunawo. Lisol itu ya ono. Anggoti pure anurada akracia mulu agonon ka soso mar la utien gonon mara di ke mofia acien bu kase udata atau pasan la wo mere mo yang nulo ya kaka asunura ma gonon se mausa saudi go na pro pasin to tekne gonon to no so amau la mai ko sodo mai ko bu berarti Orang seni sebagai pihaknya mana tentu mana itu kalau kita mau akarnya kaya masih sudah Raजकुमार terus yang panam ekmun bersama yemo permen dikimo sekian yomo usulun Raजकुमार Maria ini kita pasti dulu terus mau mesti dulu kalau agama suni agama suni firman Raजकुमार Gonomangu Raजकुमार ada Raजकुमार Sudah Raजकुमार hai sebelum tena kau des kota mal kota Gonona perdapi kota Gonona surga mama jetu kumisan tenlang modullah Gonon tunte gedute monor rania lagi wongu sul dia gon tunje ka ala malan bikin moga moga di sok moga di sok bikin moga awala amun moga Pemara sudah Raजकुमार luki mokta koko mala diano gonono sunano khona takon thawa moro takon bintia dari sal bintinya na ayat putra sudah Raजकुमार sejanmu diawo jiponi saya mun anangliana suna aw jiponi brabri ni mosta kol tawo gopta sudah Raजकुमार mono raya putinum bijog yana gonona takon thaya nana matun bila dianao raja munti perman perdar goko Dapun bila piano thauto che sona man dukh sopiana kono konane hano si astuni bertiana si amok pas loke surya aviana sunan Raजकुमार ya totkaran monoran nakla nawo dharmati purusun nanano बनाओ yakun gaw phematonsondula ne akun tuti soksano mama ka gono biki moksini asyau uskon tukujika Radha Rani Nimesan Yakuta asal Bruna Toma Anjimini Mobravi itu kota Turkese sudah itu kota kemudian gayo bukusia gayo Tangkormena Dumasa Soksani gawo ka Bruna Tumse Asyawa we Monor Rani Dumam Toma Monor Tekar kalau untung ke ye Permesur Ekorname Kana Yakna Komsul laklaka puna hekema yakno puna hekema lagaria ostin bolna karena mi terabuk tiana insya Allah kamu jadi anak itu
Tanani gong sudan gas kuman jurusan kursi bumi wale ढुंकाओ kota demo napa singa poroto chenang usul gas kuman na poroto gaya bijak dia sarpa porotia raja singa prabdi waya awtini manusia pachiya da takum palpa atasano wala gatina masino wala dasa ati bhayanak murti ati pamorgo tahapa buli duso boyaka atino pamusha tonago Kau boyaka pikaya singanon Raja Punisana Sakune Waya Pachiya Taya Dia Tonula Kabdasa Sudarat Wan Sinaya Raja Yato Kata Kamingo Ton Nusantuna Zawlatna Hakatina Sata Kaulatina Monto Sinayata Hakina Sata Kabdasa Jimi Lodana Paka Bumisan Tatuan Ka Chaudra Tu Prakana Singaraja Yata Monti Punisman Tatuana Chau Kanao Meme Singa Punisan Kanao Trai Kai Manu Gyana Taku Singa Pisona Sunratma Ati Bola Bolpan Ikopi Bol Yakubra Yakob Bol Sakita Sang Kuye Kusudana Bhai Koi Studiat Ntomo Gumpa Sunratma Ejanu Bangla Ntomo Sini Muni Daya Ntomo Awo Sungai Porote Dewa Buat Abijal Kok Dewa Singa porote thangno porote singa to kuya to khani ra sapne singa to ya pacheya naya te ra go avasra gumputi mukhyu singa ka turi te mukhyu ra tu to mukhyu singa de kasa gumu na mistu jona na sora zoe mistu zoe no memo ano singa la kuya kuya memo te balamo umunti singa jatno witno jona akna me ta de bala akna Dawan kalau kawan saya lah, mungkin semua tu ya, mungkin ada masalah dengan hukum. Kota dulu juga jual, bulan cika, anak kalau buat, mil kasan, bukan semua, nanti akan. Kalau sudah nak pun jurusan korporat nanti akan biar tertentu ni, boleh gumu sama kasar payah. Poro Tenawa Poro Gaya Bijak Desa Poro Dia Kukasan Cendela Kal Sapuno Surat Kumare Kanawa Began Banola Gatino Kal Sapu Dansa Atino Todi Komo Kanakaya Mikan Yang Kana Mama Kaya Wo Pulau Tobila Surat Kumar Kal Sapu Banu Kanaka Saya Tata Sanumika Bis Sarva Bis Mara Wasno Peka Atna Bila Tobila Sa Kal Sarpana Ankar Yana mika kana bismar pachi yana bila sabila sa bisman dajao ote to diao tono pabila sudan rat kumar anukam tuyao began kinaka sura pabila sa chini rono bumi san la ko bono pabila sa sudan rat kumar anuk tuya began kinaka sura chino baklauno pabila sa sudan rat kumar Korban lontar kau jatuh sononi anu bersih bumi kau rasis porotia kenau biasa sudah rat kumano poro gaya tu kasan cinu biasa rasis kenau atau nu bos kenau yang ini kenau kaya atau nila umpot tapi halal kanye jip aja perbal seperti nama jinosan dewa jogno jito tu atau non jino takal datang manusia percaya mukna thana sini Arla kakon kaya wo mamang kaya wo sudu rakumar ya bonto bola kabila sa sunrat kumar rasi sa tralo ye rasi sa binakan sa manusia to kasino som pachiya daila som pachiya daimu ko sa biyo mo dulosa judo ya maya sino som da done themo ko sono pela kakon kaya wo puti sunrat kumar pakai na rasi sun kala bahut manusia sukanlana gotina bina kono duriya to magyana chotina musi sono na ko kana wo dijaila kaya tuni kumthara Pabila sa sunuran kumar angin ko rachi sa kaya tiyo ka kaya kao dino eto kon ayaw Porque sunuran kumar baka ninaw rachi sa ratano nipano to kao rachi no talo Omano kaka tung pursara tuwe ka tarong talo pabila sa sunuran kumar Surya tosno eso tayaw anu kupana dono naspot himpanyun sangka salaw rachi sa nuwasan kakitunaw rachi Tortuatau total pabila sa nuwasan tayaw saranam Bisa lagi dia tuh proses atung kayak tuh proses masuk selana acil dia tuh proses surat kemarin acil puluh tiga atas mengenal tinggal dia tuh proses nanti setelah pasal tahun proses surat kemarin tuh perwutian non deka dia tuh
Bola aneu porotla parena unau. Parena new porote uno sorokal sorola. Nya neo. Kal sorok si sororo ya nya terkena kayak wukna. Bis maran pekat. Was no ke bola was bis mar wo sorok nolo sorok neo. Berbagai macam bis lagi ya. Bis don't go lagi. Orang yang pun sudah lekas membangun ya. Berarti nak ini loh bumi ini berlawan tak boleh ini. Ini loh bagaimana orang jika anak tahu tunggu perwira antino rasa seperu perwira rasa seperu perwira nonggoya tahu rasa son contoh tak pun kamu sudah aneh itu kadang lihat rasa sudah ini lah Anjing lagi manusia neri mamu kau lihat ya sampai lah ini mau raksa sekolah contoh bukan depan kasurya lagi ya dan raksa sebagai ni senang mereka semua lagi kalau saya kayak raksa tu kayak begitu oke bane sor ya bane oke bane sor saya oke smart kayak sor Orang kena banyak salah, jumlah naknya jumlah salah, salah mana jumlah salah, naknya jumlah salah cukup bantu dah jauh, tidak. Anak kita kalau dosa, itu mesti dia cina lah, buat komisi dulu mana, yang kau buat nasi senang mana, sesuatu itu baru tinggal. Notaka sekolah anak kami itu macam perlu notaka perlu gaya untuk notaka untuk tamat tahun itu. Anak polisi polisi kau gerda perlu gaya bisa terus gerda polisi asal ke perlu tuna sudah Rajkumar yang sudah tuna seperti gerda polisi asal ke perlu tuna sudah Rajkumar tuna amuk pas tuna ko golta atau Amor pas gerda polisi ko pusun cina mar nao satu salah orang terus gerda polisi yang binti atau orang cuma di polisi yang soal pola seperti perakum dari mataya jin pusun korna terpatah raci Rasiana dia malah soal pola bersih oke soal pola bersih halsa bersih jikunya polisi kalau nana makan bilap yang binti atau pola sesuatu Rajkumar gerda polisi yang binti aku ni nak seperti korna saya pas final dalam program polisi si kamu baik kono mana topi pasti yang baru karena akas agian dekat tu perkara program nantaya bijak kubli gulisan bumi dur bumi sana cenggu sama semukal kaya program sancengkau program gawno program tu kesan cenggu sakal kaya nimono jauh kontona sudah Rajkumar bertukar lakau dia kono banu yau Luana peran kaya tertoyar grup na usul Rajkumar atasana kau nanu kaya botol ta kaca kemingko jauh latun kal kaya nyukuli jona jauh latun samon kaya nyukuli jona jauh latun jauh ma jauh tusung aku tina sala kau ma kau sentu aku tina sala kau la sini jona bumi sampak juru wana tu perwusan dan deka biata anani berisi permission yang bersama Sanai perut cengkau to perut sami kosong. Kenal canung mudi ke wasalam buya mosong belau loko. Notul mudi ke wasalam buya ayana perut nugaya bono. Kenal itu transalai perut sana deka perut kalau yana ngomo. Berisi bumi sanjana jelasan misaya kanubu. Perut kenal pawira sesuatu Rajkumar asyik. Ogni santriana wasalam buya perut gaya bono. Tugu perbuatan sudah Rajkumar nasa budi perut. Dari yana gunung समय अत्यंत torna tunggu samudra tir son cheno progresa sudah Rajkumar to samudra tir samuni bu na bukhe tu dalam suara jatuh progresa kau bu tanu kolam tatna bu thasana lui kau tanu biar tatna o samudra par yana jatuh sudah Rajkumar non thana to thana la Hele tu gerto ya ne no jat no por ke gerto ya sapno ya percaya ho
omong pas kota omong pas ono ogero to kusi to kuitina sala ya mae na lo ma na lo to chanu bintiana Unda kwa chumen I'm talking to the prapan guramu in the shambe chumen shambe inda gare wo bintian tungena kamal esa chindati poradi mi satya tuli ukhasa mi shikmo bai ma on memoro kare and again jur gare an so porana atno isa shi di gen nigo mati mono he la uleni ni e kan so satya to ya on so mono to no anon thau osa kal phi bây giờ có đó bao nhiêu phụ nữ por cái con đó là bao nhiêu thì nó sẽ như nếu kalau phi là như phụ sa phi terus ni bala di ini menjawab kemudian surat mar bersilaga buat saya rangkaian kali awasnya yang ini mau bawa kita jawab misal jawab atau kuno penumpang kue kota komisar pola atau zona nyoku zona jawab itu kau nak apa ya kau bumi Ba lawan ini, orang berkumpul yang, orang tu yang wasa, selain portugol, selain portugol lagi yang takut dulu, orang wasa air, lah dulu maju, main cuci, masa dokter aja, wasa orang bola, dulu maju, jangan maju, kalau tu ni awak maju, wasa bola, orang portugol ya, orang lipat. Bisa tu kalau na kalau kita ni sampai ya masuk bola lalu ni siapa ni sana ni sampai ya na ni non pada me mau pergi sini mau pergi masuk bola non kamu sini semua orang boleh uang dari buka boleh wo bukan di sisi orang kaya tu bukan di sisi orang tahu kalau ada itu mau awak tu mukana orang perlu Nah, orang sumur kono pari awak tu sumur koi tu tu sumur kono pasi asal juga time yang sekolah dulu lah pari awak kono dulu lah kono mesti anuban ke kasih anuban ke kasih anuban lo wana itu anuban buat kaya dulu lah anuban buat kaya dulu lah buat anuban buat kaya lah buat anuban buat kaya wana yang na usul pari ayo ustaz bergerak ayo pelakan ayo kinfun usul nak muat ono parena jauh ono parena semua parena no lektor chile ono dulu pune chile chor parena pekan go dulu pune chor kalau sudah kumar dosa dulu pune sosial jatuh thora sa atino thora dulu chile som chena buli After the tower there to go to the Dawson, Ataka Musoro, Tapu Mara Bijaku, Somesam, After a condition Suburna, Colos Dunao, Surone, Colosuna, Dunao, Canao, Titi good, Titi good, Tetrasum, Zalkirayana, Nana Pakan, Sanyana, Murvia, Tumpi, After the Gano, Sudan Kumar, Sarasa Bijato, After a condition. Sudan Kumar Munshi Wakana, Atatasun Tutonon Tawaya, Atatasun Suburana, Kaya, Lokatana to not progress of Sudan Kumar, Atatasun Muna, Ira Umupati, Dona Suburana, Colosun Putikao, Shiman Sasasun, Pico Kaya, Tijo Suatonon, progress of the Gonpolisa, Sochana, Mitigaka, Taupo, Dona Wogo, Suburana, Coloskaya, Kosukunao, Monorania, Antopurson Taino. Ayo drum bumi semua, kalau mungkin drum bumi, kinar bumi mau pelat, kinar bumi pelat ya, kalau ya, gitu, ani kau, ada citi kau, ada kalau Maidan kasih Maidan kau udah tentu, ayo kalau Maidan kan, ayo kalau Maidan, kalau Maidan tidak, yo Maidan yang mau terus bergerak, terus berhenti lah, kono, ini mana, loyo waktu itu, soal ya semua sini. Onlah osrak ibuya lokal itu sampai jatuh. Jadi kaca bayang one. Bayang sini, waktu misal, lah muncul bola sini kaca lokal. Oke kiasan tu, awas dah mau ukur bola. Kalau lo jauh, kalau
onge para urga khate ni suwe no sma sma diuni tona la suya to sei ni age te ni pala daga fikol kaya suwe to no asla tinla ini buli bi mau ka mori mau ka lo ke mau lo ke mita mori ya gaga go sau ko na munor rane go onto pure mori asa onu ka onu pure ko ta ni tengo pabela sa afra gono condition thako thako munao pabela sa munor rane ya nitya cha krisna ya to suborna ya kala kaya snan ya ko bela sa hiraya mu pachi kuki wo khono Tolsomana Rania Monson Jiswani Sunrat Matsunkol Dijat Unkol Takum Monson Palpao Otten to Osmaniano Sriti Rotna Devta Nam Kaya Monoraya Kantanu Munao Sunrat Kumar Dijat Khas Munao Mala Dula Pabla Samnoranu Mala Dula Sima Kosun Dijat Musurat Kumar Kunao Otasunum Kwano Munao Sutaka Ulao Sudanrat Kumar Yato Tanasam Pokupaya Tono Bielasa Sudanrat Kumar Yamos Osmaniana Otasunum Munara yato koso puna o cumboniana yato pabelasan nyemesti kurusia titi khonano atasno gupto thasuna sulao tono awala moli mala ka niti molo ya bai ke dosna ta kono mo monora amona ya moli chelo ka ya ka go ha pe o ha ka ya wala nini se moli ma molo la kolong par nuna molo awasa wa molo para ko kudu ya on so wala shu wa on duran de sisore de party de bia yu la ya hauchi on kono on kudu ya on shiba ka ji pato no la ma no sorgo ko mi chawe molo abuli para ko ke na thaul de on shu akun de ko nam na di swami de nam ma tun ko wer molo wa ya su no la ma gon tun do ke ga o ke malah shele ukian malah itu semua untuk saya ukian malah itu si mampu itu na arang yang aku kamu kono wala sudah kumanda sokot saula tuti agyawa sudah kumanda monora bu kana monora kaca ko ekuna monia to santuna moila kamu jisul malah konne awla mundu wala kai mundai wala animo yo jadi Rade ko sudah tu no. Kabila sama rani no tu no ya jenis no otino rasa ya atata seno nitya cacing kau ya. Bawa dumuraje thasona miala o piakan uya tu no. Kote nitya cacing dumuraje untuk puno pihau ya kau suani buku thasno. Guptono una sudamrat kumaria tanana prakarya koto rasa samitu jugu moricari. Kau dulu nyawa misang gari sisa pala adi talat kau bodan yat kau tola tulasa sudan rat mana bodan ya kau jatuh tulasa mengarano lakat kau bocu gual biao kau bu dukhya biedna bistar kana wo binti atau thanoni sunrat kumaran thano kaman ko dukha kasta naya wabu dakono monora ya kono titi kusul bat bichariana sutkira bilas ya ukhanana nyusiana titi Alingoniana suka ananam krida bilas yana bijat dulu aku yang ini ya mau ya mau piakan dulu mau bisa piakan dulu dan aku ya mon semua ya tentu ada sepatu bola ini sepatu dulu itu power bola malah dunia power bola ayo dunia ini sih itu ayo nuksan mau yang itu no ibu piakan dulu terus ke bala Nako yosiano yang lu atie bana ko sunu mileji ko tuti sangbu hasangbu yo mileji ko wapiak non lu na bomo sila tong tasme bana yang lu osra nya ngare ni ya yang lu soya tono ale awmala kusia to mo yang ya lo ko han ya pya me dina apa hada tundon ase wa ko to khase wa tudne ko tuni ko bastu adi ke bilo tapsano ko kana to jinon tasle ko khujya Dukusia sama ya, sudah naga lagi jikuli korut pahar na taila, dukusia sudah naga ada, naga pukul kau duka mungkin, mana ada no kau duka, naga mungkin abu kuat moh,
Jadi समस्या भेट्न आएको गया छ मिनाले गया छ सराय लागि हामीले निम्तिको नापन्छुले म लगेन चोपी मुन्डे सला देशनी म सला देशनी गया छ आछि निमेसा हामीले सराय लागि नाप्छुले गाकोसो लाके छिनो कोसो लाके बिचाया पनि छ थिथि खन थिथि आनन्द नियन्त्रण नेतुका जन तर त्यो पञ्चायतको समस्या आएको होला बहुमुसा महाराज मुसियाको बहुसर देव पुत्र रकम श्री साकिमने भगवान आज्ञा दिएको बहुसर देव पुत्र कननी मुना रानी निनिस्या गवर धर्म राजा सभा समुनाओ मिया सिम पुलिस नप्याको गुण बाण लाको खनाओ तु प्रकार निनिस्या परे ज्या प्याखन हु राका गु मिहा गो मन सासमान याना रातिकाल जुन पुन मनोरानी सुररात में था सुना सुखन सुर बहु याना वो क्या याना तो न पवित्र सदुमराज थाव म्याचन मनोहरा या तो आज्ञा देखला पपुति मनोहरा छन कष्ट या को गुसयान जीव अति संतुष्ट द्वेधन छन सुखन्तेना फोरकम सत्य सत्य सत्यन दिन बिय जुल तक आज्ञा देखला टोटे बादिया महाराज आज्ञा निना मनोहरा सुनक हिलाव रात हाजोलपा विस्तार बिन्तिया तो वा जुम राजा छलपोल याकी जिन छुपने छलपोल या दया कृपान अलंकार तिसान शेम्बु चेर फाटिन आदि सप्तान पूर्ण जुया तुन आव जिन छुपने छलपोल या दया कृपा दर्शा जित सुरन राजकुमार छन्दको भने रकम बिन्तिया त निनिसा आकाशम बालको म्याल तुन निनिसा आकाशम ताल दया म्यागु प्याखन लोगु तस्मै उयो मसंगा गु प्याखन जो निजे नि औसिया त औ कने भने काचे बानो लो प्याखन लो चान्दन बानो लो मिखा संगु लहा संगु मसंगु होला वो छंजों बानो होला वो दुनुला त खासे बानो प्याखन लो दिने मुझे कोई कुसिया को मेन दिया हो après le मेन दिया फला बिमानी जी या मुझे ना तो Miamo morano mini abu fabu jasire bendamo boni kuat jadi kota guna sunran kemarin itu tunggu dia ini surat kelala nyemesa ali menuju dia ujaina sa fokusna untuk kal anatuno sama ya anatuno ale gomo tunu kina radala terus fokusula asukuni sama kapon sama dia kan dia baca minut dia के मैंने के फल सुंदर जी बीउ ला संस्कृत के नका फोन सा ताउ जी भी लगाया सत्य वचन सत्य 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 न संसा ताउ जी संजो भी कछुकुन के नाम फोन आले जी सुकुनि अभी भाई कृपाना जी के नहीं उतनी वस्तु को पाती सारा संपूर्ण खुशी जातो जल सुनिया मामो सत्य अयो खुशी दिया गो नुनो खुशी दिया भी डाला हाथे बीवे फलसा जसुदन राजकुमार सुनने वो पियानो का बोम में सुनो राजकुमार कुना पटना मनोरा काका जना दुनुराजन आज्ञा देला पपुति मनोरा मनुष्य या राज छ्याय सुप्रयोजन मेव ठाव तकम आज्ञा देला छुटे बाजे आज्ञा जना मनोरा न बिन्तिया त भबाजु छलपोलिया सत्य वचन वर्षा सुन्दर राजकुमार फने विश्व बिजाउने सत्य वार्ता मोरचा मेवटा वस्तुको छुन बिन्तिया ढकन डाला छुटे प्रकार न बिन्तिया को मुनाया वचन जनावो आज्ञा देखला भपुटा मनोरा जिन आएको छन्त चित्त बुझे मधुसेनी सुदन राजकुमार छन छन भने हे पटसा छन्त विवाह याना विकट आज्ञा देखला आमो सत्य वचन सत्य न छिलला सत्य जीवी आज्ञाले मनोरा न छन दसुन राजकुमार पनि मनुष्य जीवन स्वर्ग एकिन वो जुन मनुष्य जीव वो या चले दिमो वला मिले मौजूद ला जो वो मनुष्य या मिले मौजूद आलो मको जिता मेउ सुने माउ मेउ का मेउ फोन वे सत्ता मेउ फोन मको जिता वे सुदन राजकुमार तो यादा मे पिरो सुना मया वे क्लास तो जिता मक्सा जेमेउ सुन न माउ जिता ये आमो सत्य दिए का त्यारुनो सत्य वचन दिवे का सत्य तेवे का सत्य सुदन राजकुमार है वो ऐसा वे आला नूले तासे को ना
Sudan Rajkumar Surya Jaya Pila. Enggak, yang mesti dia kasa Sudan Rajkumar so, mana Surya Bona ya foto ya bolo, alasat sempat Jaya itu di Surga. Dengar ya, alua. Kabila sa Monora ya bawa ya ke Punarwa binti atau Wapita Gurmaraja Chalpolia Direktripan Sudan Rajkumar Jiji Desa Baisan Chunkol Bijanatono Chalpolia Kotito Morlusa Sukochole Bijame Dogam Binti atau Kote Monora Binti Pakanyana Gurmaraja Tiko Chukutayao Hunjukong Way Pela Goti Way Dogam Kotito Modia Develop ni Soya Sokol Chota Kabila sa develop ni Unas Wala Kabila Sudan Rajkumar Bijanatono Shesona Sola Ukaya Woshieli Sudan Rajkumar Now Durmaraja atau Bisola Panula Wa Durmaraja Salpoya Agyante Sola Wanana Awashino Kau Dogam Binti atau Wabunshi Nuwe Pila Nuwe Nuka Wa Adam Sabni Dayak Tripano Sudan Rajkumar Chunko Waisan Nuwa Evoli Sudan Rajkumar Dog Yani Wa Tune Waitundu Sabni Dayak Tripano Nuwe Chunko Dawla Wozulon tun moshino tun wesolge webila patyamudu khuna sabi patyamudu solthegyo tun chen tun sla tun chiwo jese wakaya jese dwangme wakaya ini chele la tun nyakana prakade ma jese pahile surere nyakana prakade gono bihari masan bihari na prakade mat mandir ada se nyakana masa Prakate uci solan, jese no prakate. Benar, wah prakate ini kah? Ibu prakate, ibu prakate itu, ibu ini prakate. Kalau prakate ada nado prakate, mau ayu na, ibu, mula, dumula tu. Kau masa kau mana barang prakate, dun bang, kau prakate. Yele masa yele prakate, jadi masa yele prakate. Boleh pilih negara, boleh tu, bakal boleh. Jangan, bakal ini sama, boleh tu, bakal boleh. Tapi sebelum saya bakal dia tu, jangan orang tu. Oh, usul dulu kini boleh, bakal tu, jadi bakal dia tu, alunya kita orang tu, lu bakal ini. Dengan semua lucu nak hawa, pokoknya malah percaya untuk dia pintar. Kah? Developing semua sesuai orang sah, khususnya semua manusia wajan dalam, manusia sesuai orang hawa. Developing mana? Semua semua manusia kalau ada semua aram yang kamu sesuai dia kok, apa sih nongkok? Kan? Binti bisa ngomong. Kalau Sunurajana, Sudan Rajkumar Pratum Sweta Monsun Alpao, Monora Tala Poputi, Sudan Rajkumar Pratum Swemani, Godel Satanitu, Pinao, Tanitu, Wekao, Tanitu, Swan, Wekao, Tanitu Suku, Zikao, Tanitu Pusa Zika, Bipasa, Kodiesia, Akasamu Wedu Tatum, Agan Devlo, Koti Agan Dekao, Punora, Delo, Punistan Talo, Godelo, Poni, Gino Tayati, Wana Sudan Rajkumar Yato. Saya bawa tepung agan dia foto pembelas develop penisung unaru. Kalau Sudan Rajkumar Chalpol atau Durmaraja agan deka holo bercerai saat penintung pinau, penintung wekao, penintung suang wekao, penintung suku gengkao, penintung pusaya bin persa kodesiat bakar semua wedu tepung agan deka holo tepung binti atau develop ya akan nyala Sudan Rajkumar agan develop ho raj terus peni suangnya pusawo Gatsaku bisi pijama itu kompinsi atau seperti Sudan Rajkumar ya, betulnya develop penisung Durmaraja atau Bisola binti atau Komara Sudan Rajkumar agan deka kalau bisi pijama semana ya pusat Gatsaku biar atau Kabila sa develop penisung semana ya pusat Gatsaku donawo Sudan Rajkumar ya atau lo ramilo Kabila sa Swiss Koti develop penisung Sudan Rajkumar ya pusat Sweta komunawo tono
सुदन राजकुमारलाई ज्ञान दिखाएला ज्याला ज्ञान दिए मलाई पक्का ज्ञान दिए मलाई वचन दिए मलाई सत्य वचन दिए ज्ञान दिए ल आस्या म्याक ज्ञान मितला पराकन दुम खला मुकला मनुष्य अनि जबिना को प्रसाद दुम खला मुला सारा राजा म प्रसाद कन्नुला चतुर महाराज तिम्रो हटाया होला म प्रसाद कन्नुला छु धर्म तिम्रो राजा छु उले एक प्रसाद एक पराक्रम एक बल दियो बलवान मुख Betul bukan senang bukan mungkin lah. Catur malah itu kubesi dulu. Dia belum ni. Kena lah malah berpusat. Betul biasa. Betul ज्ञान buku mukalan mukalan pusat mukalan mukalan. Supaya lagi kasar. Ni itu kalau jasa abu tu. Perakam supaya mana? Perakam pusat mungkin perkata. Itu perkata semua boleh. Terus ini. Jualah. Enggak ya. Developing mana? Ayah enggak. Harus sudah developing mana? Sudah rakyat itu, jangan ada hukum dulu. Tapi, tuna tapi bagas semua itu dah. Ani pun kena, ani pun beberapa, ani pun suku bangga, ani pun pusaya terkait jenazah. Tapi ini bagas semua. Belum mungkin punya darware enggak. Guna ayah dulu. Ini yang shopping dah, akan semua itu dah idea tu. Ya pula kah, jo, jadi lagi, dah kasih buah, soalnya pusat tu, bila jadi nanti yang dikah, boleh awalnya, bukan bisa, belum ada dah, kasar, soalnya pusat bila, asli support itu, mana tentis support itu. Tentis sudah, boleh tu jobbing tu, jobbing tu tentis support, Swiss support itu, tentis support developing ya, developing tu, developing sosial perusahaan tu, orang kini perusahaan tu dia payah, hanya berapa, hanya tina, hanya berapa supaya, wahana suku bangga, saya turun deh. ज्ञान बुझी बेटो दु पुरी पुरुषार्थ करते कार्य सक्षम स्वयं इसको देवते लोग तुम राजकुमार गांव को सताया और वो पुरुषार्थ के तैयार दिला मुख्य ये के में बन के हुआ तीन तरह के नाकान थे तब से राजकुमार मार को ना तुमको सरसंगा सपुलाया वो चाटवाया वो Tato waya ho mutkunda swana ya pusa wala ho kanon toko puya ho dia mantra no suran ya kabela so swan ma buya ho wala konani ga gula ke mu samay swan ya buya to mu khana anon toko puya ho basunta ritu ya gu mantra banao jogyana ho audition ya kabela so swan ya mu ku buya to mu khana anon ga gula ke mu bela so swan mu ku buya to mu Kono anu ganon tuaku pia wali gisma rutuya jogya kabela so chakon ko swano khao bola anu gawla keno bela so chakon ko swano khao tono anu ganon tuaku pia barsa rituya jogya kabela so swano chhal jun tuya wo suku banauno anu ganon tuaku pia saratu rituya jogya kabela so Surya tejo swano ya pusa sikap ko jana wo paya wono kabela so sunan raजकुमार gawla keno Yang bekerja menggunakan swan ya pusat biarkan kono kabla Swiss Sporty Develop Commission ano adubuta आचार्यता या अन्य सुदन राजकुमार को नाना प्रकार गुण गर्न ज्ञान थुनानी सुदन राजकुमार उनको मुस्कुंद स्वान नि छपल ठयाओ डेभलप पनि स्थल हाना आज्ञा डेभलप डेभलप पनि आव स्वान दुर्मुरादया तत्रे यामन जो तत्व आज्ञा डेभलप पति डेभलप पनि सन दुर्मुरादया थास शंकर गुना स्वान तरे या त खबरस स्वान स्वय दृश्यली डेभलप न स्थव स्वान कुसकया हकीकत आज्ञा डेभलप पति दुर्मुरादया आज्ञा निनाओ डेभलप पसी वनाओ सुन राजकुमार या थर पोसुन राजकुमार खोस्वान या पुसा कया हकीकत दुर्मुरादन आज्ञा डेभलप हकीकत थाल ओलस सुन राजकुमार नु स्वाने पुसा छ वकोल
Koya biar coto kabila sa debulo koya swan pusakaya wo donawona wo donula ya abrosona swan pusabila kabila sa swan pusaswaya agande ko debulo pani amo donula kumaria to bakar samo bona aki to agande ko ke donula agande na debulo pani sona donula kumaria to bakar samo bona holo Asudon Rajkumar kasa aji kini sisukoti debulo ki section nyoni to ya sunu Rajkumar gala gala na gaya dione so musun swa wala no musun swa wala mukusa wala gan to ya di monto suolo ni ada suolo ni na bosundo tiago uko monto leo ya ke jol mo ya no monto suolo ni na ya na ki on la swa la ya kawo kaso daga kawala musma Sma ya tu kana titis bodi debo sma oho sma mara wayol kani ka ya an go ya lagi suli bu jo ya ta montron soda na lisu tere du lise sma na masih di para basin to sma wi kisu sma to ko wayi ulah nu sma wi ila anu sma wi ବର୍ଷା ଋତୁ ଯୋଉଲେ ଆସୁଛି ଠଙ୍କରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ହେଲା ମୁଁ ସ୍ୱାଇଁ କୁ ଦେଇ ମୋତେ ଯାଉନି ହେଲା ଜାଣ এই যোগ প্রতি কোন ঋতু প্রতি কোন ফরক ফরক দিও এই পোকো মন্ত্র পড় না কেশে নি ওলা মুসুম স্মালা ভয়াও বাং তখন গয়তো সিকা পজানা होला ana pusai pusan kunju kana sosin la o gozobia na kenu tani ko don Rajkumar eu ya musu peila ka eu ya kumo ज्ञान बुद्धि मरे kon thaya peila ज्ञान बुद्धि थौ प्रसाद शक्ति मरे kon ya pe moko eu dialya pin do sinon or sadhana ya kumo ya no e sadhana ya khona pin do kollele ta do ta ka kosma ni so kosma no kosma Buka, belum ada cara juga musim dah karena bisnya musim semua ni sebab mana kalau sepuluh terus mana kalau musim kali lagi mau lah par kalau dia juga ada kalau dia juga ayo musim semua kena boleh kalau musim semua lah bisa lah kalau jim dia soalnya kalau ada kata pusat bisa apa yo puasa mulai musim suami memang pusat kiai mulai pusat anu memang pusat kalau ini enggak yang solat oleh tahun dia belum punya solat kalau dia memang pusat jangan solat lah boleh anu memang pusat kiai anu memang pusat dia kenu bukan dia belum punya tapi arbur salah Udungan no udungan. Cuma ko, pernah kemana sudah mana? Enggak, kasar udah. Pakai tu semua, pakai pilih semua. Untuk itu pernah isaka. Enggak, pakai pilih semua. Pernah ya, untuk semua. Bisa ni, dari darbar itu bantu. Kalau saya udungan agian deh kalau dia udah punya ciri dia semua. Ulah ucapkan tar bisnya nesama tar bisnya satu balan muka kau potai kau suburnya singoya, kemudian mutusan ke foto sa amsudu Rajkumar ya tu ciri Rajkurusan kudu gunagi mau foto sa pilih dia fotoyao labo fotoyao, kemud jisasan khagu kodesya col itu tulang kongo kula mufula nyonton agni nawo, kuda Raja agan dekunya nawo. Dewa puni guna Sunu Rajkumar ya taloko Sunu Rajkumar amo Durmaraja ya agian dulu Durmo desa ya pula tonugo tar bersih nesama छोटू बालन का सुवर्ण सिंह होंदिया मुटुसन लाके फटसा राज पुरुषन जुट पुना ने मोपसा थन संत पिलिपि फटया पेमु दिसासन खाते गु देशया चलनचलती दुदगौ आज्ञान देका हल खुला मुखला ढकौं पिलिति भागु सामर्थ्य दुला क्यों ढकौं देवलो पनि सेनौ भाका निना सुदुन राजकुमार छुन विश्वल पुत्र बिम मपयाओ
Samoto modum cek auti sun kutuna abjata prodeso son develop punishinu Bosudan ga kumara sa suna mora si suna kaka keki pula mofula samoto sa keki kutakon tawa moksa moktakon tawa takon nyono Kobla sa sudan ga kumara achinon takon suna liu utrat mabishe Kozo suna usun kutuna abjata kobla sa achinon suna Ko suna tongu suya develop punishinu Kaka to sugun rajkumana mokta asamata jula athina ja suna utra mobila farsak fate takum hai dhungula makka takum komisioner thala hai dego gatinnago ya khani takum thala komisioner thala sa kuma rajkumar gu desya rajkumar thi gulita dukho siyawo hanchengko bola awo 39 अवस्था yana tunala binakar संशोधन राजकुमार पान फुर्किना हाय ईश्वर डकम थाला अनुगमिसनम थालसा हाय दैव तो बालक सुगन राजकुमार मिसा समस्या कारसम गुलित दुख जुल ठौमा मबवाय देश प्रजा पुनिस सिपाही लोक आदि टोलता अनन्तोड राज सुख भोग यागु टोलता हो भाइ बन्धु मित्र आदि को टोलता हो गुलित डटखे आव ठु ठानसन छेन मात्र प्राण फिटेन टकम थाला गुलसी धालसा काका आमराज कुमार या तो विलम्ब या मत्यल चांदालया लाटन ल लाना छो टकुन थाल मोफिया कांस मखा छुन धाय मोफिया छुन थमन या पेगु कारी जुलसा नासन कुन धाय तुमकल जुव टकुन थाल अनुगुलसिन मन्त्र मन्त्री बन जात जिति पनिसन थाल हे मचा त छा छ पनिसन नाना प्रकार हालावचना बिना प्रसाद मरेगन 39 देव भुवनसम मनुष्य जात सुवे थैव पर्यात छा हटास चाका विष लिप्तसन 56 दास दास याना तै उठुका कमसुद राजकुमार या मनसन सुसु भाल पाउ तनके झिनि पनिसन गठे धाइखे तकम तामा सजको सोया तुनरा छुखे भतिचा विलम्ब याना मनसन हटास चाकने पकन थाल सुद राजकुमार यातला मोरा रानकाउ गोसा गोला Akai sumubel ngum sunu राजकुमार ya to ato dese talu kisima nema do tawla tu dese tawla tu wo talu kisi nema do wo talu kisi nema saila tu talu kisi sattu balang keka wo neu shimano nema shimano pachaka gunano luyam shunwa dega teto wo muti laga Dek pertasa lagi pertalasa, weda tadi thon desa tuni darwari thun ko gau pakka dolo, monora nani bi pakka dolo. Kapli ya kosa, pura mokura lada, pilih dia portaya, labotaya, desa pakka ya, pengutwari na khai deu theu tuni calon du. Kosa pura moksa mokura asa, pilih portaya la pura asa keki mali la, ayo buka. Aku sola develop sama tahun. Kata kisi nema tetu kha nema tadi sih mau cakap, nuya usia mudi lagi mau bersama kaki kita mau sama mau dah. Yo ya kami dulu. Nah, sundara ada kumar. Hai sundara ada kumar. Nyanyi mula kali. Di mana lah leno pukul. Kesundara kumar itu nyanyi. Demi adi sekolah berat itu ni. Ayo musuh राजकुमार दसके बानन ज्ञान बुद्धि सारा दैको एसानो उसको लिएर वो राख्नु के लागि उसो सब जिमा पदनु किन राजा तिनीहरु भूमिया राजा न पिली पे पठेन न सब पुरा मौसम मोरा अनि त्यो लोक या पुरा चाउ या होला aku dana मुइलो म dana मुइलो Kegi mau pula gaya kanu calon tertiga kau tali cuma gaya kau asuliu budiu bertau berkau yang mulai kena jam musma ya kunu anu sombi pushano mewah terasa ya
하고 가서 후주사 아존 프라는 게 몰라 오게는 사마 우가 라이나는 게는 상비가는 게는 몰라 ayo furgon buka furgawa ge ke uko ase ano ase furgala dai mo yana mo mo ka te dona tandale late te amozon yak sosan jirga me silipe bo te sosan jirga ani sunda ma sa budye shamo rajkumar ji to mushi dusha tun chungo yana tun chunga ho idi ko te ka tun ma mi pranoni no sito ai so the rajkumar ita Bahkan dulu dulu, terus dulu itu. Aku dah nama mila sahab, ya Islam bahasa, Iban berkata gundian gulji, Nakshema berkata gulji, Bahasa mau dan semacam lagi, Leo tu dulu punya contoh ya tu, ya usia nanti sahab dulu lah. Aku misalnya mama, dia pada agak kacau. Gerak ala tu no gumishan surai tu ala kushan ada cara yang sungguhnya ko puas na kuno dhamu ko kusana tonton na jawab pin nomon sunjuki ada di mungkin pin jawab pin jula berabri pin mungkin pin sosyu pin kisan dhamu joda hajula ni sunanya program ke ka jago la das itu nih, nah jujurnya banyak ini, kalau pun dia tadi mana yang yamal, mana yang das itu lah siap, bersih lagi, apa yang jual, masa yang enak itu dulu, hampir, sesuatu susu kayak kali ya, muka semua berita, betul betul, kamu sesuatu muka sih, ada kemudian, sama ya. Mampu sama je penting wala terus boleh benar kamu pengen orang penting boleh mungkin ini kan ustaz ada yang juga ya tu kalau sudah nak man develop condition terkini pada nak citra bu badan nak bu manusia bistar yana ma lajja caya manusia boksuna manusia jadi palpu ya Bhagwan आओ जी छोटे विचन के थथिन mo pe apran sudah अंदर चित्त याना सी बुद्ध धनुष याद नाम क्या मौसम पालको हाय भगवान को संगाल पापात मंत्र राजानो बिना कारसुम सुदन राजकुमार या प्राण काइन आवठम सुदन राजकुमार ज्ञान मदया तुन आवठयात ज्ञान बुद्धि अकल विरोवन धर्म मनुष्य भाव देवराज इंद्र स्वर्गन अमरावती बुनन क्वा बिजाना भगवान रूप जुयाव भुवनसन थिंकाव देवराज इंद्र स्वर्ग बेरस सुन राजकुमार दक्षिणकाव सचाकिन देव पुनिसन चाकुलाव घोडा गोरा खरा मरे कनु यलायना उपास्यना उचुन खनाव देवराज इंद्र अत्यंत क्रोधिका आया देव सोसो थोबाल कुमार या पछिन भवालियाना तल ठकुम आयाव अति करुणा चायाव आशा फलस दि ठकुम भार पाव भवन रूप दियाव तौ सदन स्वर्गिकयाव ठाउ स्वर्ण भुइमी ठकुम हुम हालाव बस सुन राजकुमार मसन जुनाव हनु दनाव उखे तुके जुनाव बरौर हालाव कटते सुन राजकुमार जौगो बोलसन जुनाव नसपटिया पोषण ठेंकाउनाव आज्ञा दिएको हे सुन राजकुमार छछाया हटासाया छुछु ठन्नकाय मध्ये ठकुम खाल कोलसा सुन राजकुमार सुन थागो समात मरिया सुन कोन कोलसा भवन जुनाव उपदेश बिना भ राजकुमार छछा ज्ञान मध्ये फुटकन थाव छो आया छो संत जिन रचया टुका छत्रा सामते छा अनवर चित्रयाना तुना अवसिनन थाव बुलिसन चित्रयाना गुण कन्या संसलाका बितकम ज्ञानमते तकम आज्ञा देको असिन सुन राजकुमार देवत्र म बिए म पेयाव मिसन पोचना तुन कोलस देवराज निंदाल हे मजा छनो छुया निमितिन ज्ञाना संत बुद्धि जिन बिहे गरिरहेछ तार वृक्ष मान्द्रोसान शेष नाग्या मसौँ गया तन को तार वृक्ष को देश मुचा कोला तन कति मुसिया को तार वृक्ष सीमा पूर्व दिशा पटिन चंगु सीमाया आसन जप खगु पुटिन भया पसिन मुखया नाव
धनुको बाण पेका छोट पबिला सत्संत जिन बलतया बीका टुका कसीमा छन् ताको बोला जिन पेके कोटो वन्छन दुसान सचिन झण्डा कायमते जिमला ठकुम आज्ञा देवला टुके ब्रह्मरूप देवन इन्द्रराज सुरराज कुमार या त उपदेश बिया अन्तर ध्यान दिया ज्यात पबिला स देवला पनिसन सुरराज कुमार या तार भोराज कुमार गथे खकु दुसा कुटाव मुकु दुसा मुकु टाव ठकुम थाल कटे देव लोकया भाकन्या सुरराज कुमार मनस अतिन सहया मकुया अत्यन्त नायक स्वर्तिका चीजक ज्ञान देवला पटेव लोक पनि जिन फैला मफैला मुसिया पेका स्वेत मुखाल धनुक बाण विश्व ज्ञान मुखाल सुदन राजकुमार या त त्यसकै हेलायन्तो हैन अयो हेलायना दक्षिण दक्षिण लाका आइतन राजकुमार लाको आउने सया मकुया मुनि बतुला आछिया फुराला मुखाला दल समस्या दल आले बेउ दल प्राणे पिन को प्राणे गाई दल गाल भवानी का साथ मकासे मका बुद्ध धर्म समय को सहायता कालो भगवान बुद्ध दले धर्म संग नमो बुद्धाय नमो भगवान नमो जो सहायता यामल भगवान आकोटे दल वो भगवान को सुस्मन यावो अवो ख स्वरूप हुने देवराज इन्द्र न काल ल स्वर्गीय देवराज इन्द्र न ल शिव काल कासो हुन चाहिँ त सुन राजकुमारले गयो हेलाइन गयो जान चाहिँ त या जल स्व निमिति देवलोक छ आज थथे पाउना बिर ज्ञान बुद्धि अकल जीव का गरे अनुभव व्यय रूप धारण रूप वटा भमय रूपया अनुकूल पावे उकिन किंजिया किंदुला अरे वो भमय या यो बोले या वो ज्ञान दिया तो मैंने अपने कोई चुन या कहना ये फुटा सुन राजमा फुटा छ ज्ञानमा फुटा छ अन्त जी ज्ञान बुद्धि अकल की मका फुटा नका खाइछ न उफ्न डा मरा उफ्न मरा सुनको जना त न म थाउ जना त न भमय रूप जे चुलो Indra थाहा ज्ञान तो पुरा ज्ञान संत ज्ञान अगर जीवी नि संत बलते आदि जी टोटाल ऋषि नियम सीमान शेष नागु मे व्याव तो संस्कृत न काम न सब पूर्वे तना पश्चिमा मुखियाना संकेगी न पूर्वे तना केही छौँ त पचाइ उहाँ चाहेला ठ्याक्कै छु बल्दिन दिन्छ खाना काम हो काल बिसी बेला होइछौँ तर गैना गयो छौँ चाहेला छौँ राले वो शेष नागन चाहेला छौँ शेष नागन चाहेला छौँ वो मे गयो छौँ वो काम नि केही छ ज्ञामो गा हाउदल रावले बोला अन्तर ध्यान ज्ञान बल बुद्धि अकल दियाला बोलो ला अंतर ध्यान जाऊन अंतर ध्यान जाऊन सानले सुन राजकुमार कहनु पहिला म पहिला केका सुएका आटा होला ए पुरालो सो एक पुरालो सो पहिला म पहिला चीज आग्रिजको टाउँ सो त दिया न नुले दुन टाउँ सो न दिया ए सानो नुले दुन टाउँ वसा चीज नै त पहिला म पहिला केका सुएका केका सुए पुरालो काका अनुपान जेल जीके काटेला अनुपान जेल हावा का आत्मा पुरा अनुपान भिदा लगा दिएको को डेभलप पनि सिन जिन पेको खैला मोबिला सो रकम अनुपान जम खाल परे सुदन राजकुमार बतुन्यना डेभलप कमिसन गुणराजे खासुना बिजिया त बतुनराज सुदन राजकुमार पेका सुए अनुपान हकितगम बिन्ती याना हला तपन बिन्ती यात थबेस दुराजानु वो डेभलप नि काका जिराज भन्दासन वो सोशल चे निरानी दुगु धनुक बानका बियो तप आयाले फटे दुराजानु वचनना डेभलप पनि संस्कृति डेभलप पनि मना धनुक बान अया वो सुदन राजकुमारी धनका लक थबेस सुदन राजकुमार बिन्ती यात डेभलप पनि जिन फस सीमाचाको उलासले जोला तकन्यनो थबिला स डेभलप कमिसन धारक हो राजकुमार छन
Yoko Chawla so Tamun Kala Tola Sunula Kumara Total Vichima Satakano Ula develop Condition Kala for develop Kuni Puropating Kekao Fejula Modula Tunino for develop Condition for Kumar Sono Yo Hasan Keki or Tamun Kala for the Sunula Kumar Akasan Asoya CCC Devta Nankoya Namaskaria Homonosurupa Via Vijakamo Indra Devra in the Chalpol of Honate, Vijana, Torasiana, Vijama, Takun Ayao, Pachita, Mika, Tishinakano, Tolasa, Indra, Unter Gano, Velasa, Turunga, Kumano, Otino, Duko, Julao, Monosan Traskaya, or Yanatuno, Bukanao, Ono, Hatasun, Motamu, Elavati Kishia, Boldunao, Inrasano, Mawaya, Dumuraza. Druma Punson Chinkol, Una, Sudana, Maria, Golchi, Matami Kishia, Bol, Diao, Joe Lanson, Daya, Bramun, Rupo, Diao, Diato, Toblasa, Sudana, Devo, Punista, Port Devo, Puni, Gino Toro, Tarbiche, Mason, Keke, Latano, Toblasa, Devo, Punishan, Galapora, Maraka, Keki, Keki, the Bilambuyan, Matero, Halo, Put the Devo, Punisha, Botanina, and all of Gotonao. Space Koti develop condition, Kamasa Sokao, Sudan Rajkumar, Sri Buddha Dharmasang Yato, Namaskaryana, Devraj Indrano, Yato, Tanuk Yatono, Namaskaryana, Space Koti develop condition of Biogu, Tanuk, Dev Latano, Koyao, Joe Latano, Sorkayao, Tal, British Shimaya, Asun Tutinon, Mirao, Purvasun Tona, Poshima, Tinuk Yanao, Dolachin Motan Kishia, Bol Pikao, Tanukaya, Bol Donao, नसुपतिया ल्युनिथनको बान साला हो बिजाको समयसँग सुनुराज कुमारिया जवतु कुटिया मालपचिन नु बेरस शेष नागा मस्तक दाना हो नागिया म संभ्यातन हो नसमताल बिचिसिमा कपिना वल कबला सुनुराज कुमार बान पोटा कबला पोटाल बिचे नसमान पोटाया मिया सिमया थोदया तम देगा तम सिमया मुतु संदाना बान थाना तन Publisher Space Koti development, Put Asal, Taya Publisher Brahman Rupa, Indram Van Waya, Bolason Daya, Anipani Sudan Rajkumar, Shaba, Shivas, Sarpol Mahaprakam Pulau, Dijakama Kau, Tachinabu Bolja for development, Suyana Muru, Tatunana Pakaru, Gumbarnu, Yana Sudan Rajkumar Yato, Sur Takaka, Brahman Rupa, Indram. Durbun told out how Amravati Purasan Unter Khan Via Viata for Devuka, Uposo Devra Sisaki Pavan Agan Devla Kakeku Gavu Sudala, Bandu, Davola, Untopi would develop in Gramana, Udurmada, the town Durmadano, the Durmada, Keku, Kegaswe, Radalo. Penumpang di kalau awalnya kakak saya benar kali itu sosok cengiran itu penumpang kalian kak nyoni dari awal misalnya ngomongnya na sosok cengiran itu penumpang cengiran dia belum bisa kakek kita sampai bangun keki aku bangun keki malu ya lah aku bangun keki itu kasar adi Tapaula, Svejula, Kasson e a Kasson só. Não tinha mal, Kasson Gena e a Maria. Levou essa tarde, não sula é, que sula lá, sigue mania no doctor São Paulo. Não tem coisa de cá, uma é soia, casa de puro para que, poxum para que soia, pega, jula, onde a Kasson pega. Kakek ini jula sa, jula di lokal kakek, ya भगवान को तो नमस्कार है तो भगवान राजा नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमो संघाय स्मरणीय ना इसका गोपा ज्ञान पियो ये इंद्र आसाय या हम समय तो का या अपना बियों साय या बियों दा बुलाया बॉलमाल दा बुलाया साय ना कुछ तो मिका ना गोपा आवान या का इंद्र ना अनुशिका गोपा दा आवान यंत्र जिप्यां ना बॉल काम Naga, Indra Purunto, Eravati Kishidalan Shubola, Mona, Yom Motamara, Liamo, Eravati, Goshimo Motam Shubol, the Akasfat, Anakano Kas,
अयो बल्यो सुर ठक्याएको होला यहाँको बोले काका नखाएको केही छ नकामा बोले या ब्राह्मणहरू या स्वयं समूह तामासा आगुलो केही होला केही पहिली म स्वयं माल्ने तामासा पूर्ण तामासा सोया अनुसार सुर ठक्याएका सोया तुंदो आणि देवलोकी सुस्पोर्ट देवलोकी सोया तो केही जिल्ला नमस्कार हैन Bandung lono kaya la atin mola muson lono na na wong ada tan lono kaya mo la ya pa tan lono kaya ke nisa puro pa ni posin kaya ke dilo galia takena punya ko boliao obostya kaya ka tuna boliao on buya itu sis na chune la sis na chune mo nyako bolon mula sis na la cara topin satu kekasih. Nah, punya limun juga wasor salah, wasatu bolonnya kekerja ayo balon tu bagai padi apa kau itu, mana beliau itu mutal memang wah tengok lu yang maksudnya dia kata muti sampan akalana bantal lah, was rasa kau untuk video bila boleh haji kakak dekolo siapa nggak tinggal no boleh siapa konti develop sepiannya yo pusat sepiannya mau sorban kira pusat itu orang mungkin siapa ini dan sudah lah umar kok ya ini dah tahu soal gue untuk dia mana तू प्रकार सुंदरराज कुमार धनुकनु केबु खना थाल हाय दैव गठिनौ प्रसाद रयातन मसुरराज कुमार छतिनौ वीर पराक्रम दुई मता ढकम खगेर समन्त्र मन्त्राक बिया संपिनम जातजिति गपिन थाल हाय सुंदरराज ग सुलित पराक्रम केन्त घात थुन मराखे तामास जको सोया बिजा कत नाना प्रकार गुणवर्ण याना खनाना तन गुलिसी देवलोक पनि हटाता सुन गुरुराजले थासु नाओ निश्चल कौ नाओ मलाई थे तुमको बिन्ती आट भ दुर्मराज सुनराज कुमार ज अटिन अद्भुत क्षण मात्र नसपट तार दृश्यमा कोचाका सिद्धया ढुङ्कल ठकम वृत्तान्त कना पर्दा दुर्मराज अटिको गौतुको चाया आज्ञान देवलोक पनि फमराज कुमार मुनिषि दुर्सान महापराक्रमी खबर जिजा मा आश्चर्य चाहेको पैदा चिसन फै मुक्त खाना डाल्चा फटिना देश संस्कृति निजन चाकौला चनको डुबुले बुया वया चनको तार वृक्षमा सीमा तपिनकाओ छटु बालन कयकाओ नेसगु तार वृक्षमा फोचाका सुवर्णया सिंहया भोंदा मुटु नन दटुसन लाको पेक टासिनी खोजा मा अद्भुत आश्चर्य ख ज्ञान बुद्धि मरेकन गणया थैव टकम आज्ञान देखलो देवलोक पनि फम सुरंगाज कुमार लालची जामपुर समक्त फयात छेदन जे चिसन निन्दा या मटल फयात काका सिन्दूर जात्रा याना मंगलबाजे ठाका देवलोक पनि हटासन अझै दगन टोटे कङ्ग बनाओ डक्को सामग्री तालत कजुल पविलस देवराज इन्द्रनसा छ श्री इन्द्राणी सती देवी या थाल भक्त इन्द्राणी देवी जिनन्द्रसा दुर्म देश सुदन राजकुमार यात उदारियाना वेट हुन गठेराज दुर्म राजा न सुदन राजकुमार यात मनोर कन्या बिए मुआकी यात अनेक जुक्ति जत्न याना अभिप्राय न सिमसिया कमया मा कष्ट बिया तनु कार्य यात काव सुदन राजकुमार यात फुटिया तयार बिया तनु फलस जीवना सुदन राजकुमार यात उपदेश अति बुद्धि ज्ञान बियाव पुरुषार्थ पिकायकाव सम्पूर्ण कार्य सिद्धि यात काव वेट हुन तकम अनर्पते स्वामिया भाकानिना इन्द्राणी देवी भिन्चियाट भस्वामी देवराज छिरी निम पराक्रम कासन धनवती पूर्व देश वना विश्राम याना चना बेलसं छलपोलन आज्ञा जुल धनराज पुत्र मदया चय कारणम हितिमन खर्च देका तौ मण्डपसन छिरी निमस आनन्द चुनाव आशिर बिया व निवेदन गौ बालक कुमार प्रथम नाना प्रकार खनामा इन्द्राणी इन्द्र निमस्यानम छिटे खनाना सुख आनन्द पूर्ण आशीर्वाद मंजिल
सुदन राजकुमार अब महोदय लाको के भिजन लाउँछौ स्कुट देवता पिला हो काकेकोला आला को दा खन धारी आनमा कानु आला नको मेने की वो काफी जात में देवता के रूप होते रोपी मन्त्र अन्राकी की जात भी मुखी नाचन टाइमोला কিন্তু নাটন টাইমोला माछा लाला के ढामके नाटन टाइमोला ए प्रसाद ले आन के पत्नी आमुखला जिरोमुखला केनमुखला सिमसन सुसु राइका नाटो सुइचों लागि टाइमोला कामका भूमिशाला ब्याउन प्रत्येक मलाई चाहिँ फयाम फोकन भागला कोना दोनो राजे त कुनीमा गाले दोनो राजे त कोनिया लागि ब्याउनको एक महाराज एजो धि महाराज वो सुदन राजकुमार न केकुलो मुजी लाके न नेम सिमानो फसाके दुलो अच्छे छटुलो केकु या ओ पुछना के रानिला ओहो अद्भुत आश्चर्य र सुनानो याकिन सुनानो मुसु ज्ञान बुद्धि अझै नेम सिमान अझै शेष नागे भयो जुंगा अनबुके माथि टपेन कानो छक्कु बालंगे का अनन सिंगे मुजी लाग्दा पडलाला चिजन मक्क फेरि जिजन फैमक्क आफैले जिजन हेलाया मुइक फेरि निन्दा न या मुइक का बनाइ त सिंगुर जात्रा मान्छे दरबारे जुन दुकासन जिल काटा सिंगुर जात्रा सामग्री को तयारी सिंगुर जात्रा न बनाइ मेला कावला सच्यान ले ताया अपना पोसाक क्यों तुम राजकुमार यात्रा सिंदूर जात्रा दरबारे दुनिया को अरे ते गुफा किनरेला ब्याउना ला अवसर गुरु बोने इंद्रायणी नाको चुना आला saya चुना तुनो इंद्रायणी देवी आता इंद्रायणी देवी कोसो तो जुनु किन राजा नो वासो सुदन राजकुमार को ठुकी त सुदन राजकुमार प्राण काट भयो जत्न जुत्ती है छलाय एउटै यो भविष्यमा मिस दिनौना उत प्रसाद दिगा सुर ठकाका ज्ञान बुद्धि प्रतिबिया बलबिया तुमो प्रसाद केनो पराक्रम केनो ताछि गोदबे दुला दिए गोदबे केका नेम सिमनो पचार केनानो उभ्या मुति लागा केनो प्रसाद केनो सु गुमा खानेना तु केनाइ दे गुमा वे मखना मुसु वे चिना को बनले मसिन मनले कुछ मनले पाउना चाहिने जिनिमे सानो जिमन न फल्टा देगा ससु होस्ना दे हो वे धर्मवती पुलिनले हम जुल धर्मराले काम त मर्या दुदिया त न लगा ठाउ अवस्था मखना ए वेला ओ का अबली निम आजो दे वे दले सापे अवस्था पाथे के का फोका परा भरि तो हेबिसन मिने सकला अपना आशीर्वाद दिया रुमो ओ मचा सुदन राजकुमार ओहो काका हना आशीर्वाद दिनु आशीर्वाद हना आशीर्वाद जेमन जा मनोरा रान या कुनो ज्ञान हो गया न कुनै किसिमको आशीर्वाद हना आशीर्वाद दिनु तनले देवको लोक मनिषमा नाना प्रकार मंगल भाग्य थाका सिनु जात्रे याना हो लसया विचार प्रबलसा सुदन राजकुमार यात्रा आदर भावतया मान्य याना हो नाना प्रकार स्वान्ते आखे सिनो आदि को भला विचार करुला प्रबलसा तोसा राजवास थेना सुदन राजकुमार यात्रा तिनी पानो लखन चाका धुम राजा या अन्तपुरसन गुणायको विचार धुम राजा यात्रा जोपाके विचार कला कौशल धुम राजा विचार कला विचार कोसु भात यात्रा प्रवेश नाना प्रकार या भजन यात्रा मासुकन यात्रा विचार तनले पेनुदे वसिले गुरुम राजा मन्त्री सरकार आज्ञा देवलो भव मन्त्री देवलोक राजकन्या मनोहरा सुदन राजकुमार कन्या दान बियात्रा सामग्री तयार यात्रा आज्ञा देवलो कटे आज्ञा देवलोक परिसन जनाओ मालको सामग्री ताला दुम राजा या के बिन्तिया हे महाराज सल्कोले आज्ञा दि सामग्री सत्तान पाया दयादु दुकान बिन्तिया प्रति देवलोक पनिसिया पतन्यना दुम राजन गुलसा मनोहर कन्या दान बियात्रा प्रोहित सरकाओ विधि विधान थे जगे कुण्डल धेका नाना प्रकार मंगल बाजे थाकाओ ब्राह्मण पुनिसिया बेरिया का अनेक प्रकार
त्याखौं हुइकाओ हाइकाओ पूर्ण कलश आदिको थाप्न यानाओ छत्र ढोले प्रताप चामल स्वानमाला दिगमाला किन जाल इलामो पेनाओ मनोरा रानी यात इपा याना हो सुवर्ण या मालानु हिरा मोती पन्ना मालानु कोखाकाओ पाटा पटम्बर जरी जवाब तास टिमखाया वस्तनु टिकाओ जगिया न्योन्तयाओ बिरान के होम यानाओ मनोरा यात लाटसनु सिटु तियाओ टाउको डाकुल स्वान माला ढोङ्काओ पुरोहित पनिसन धिताउती होम याकाओ उपाय ब्राह्मण पनिसन बेद बोङ्काओ शुभ लग्न शुभ बेलासँग शुभ दिन शुभ मुहूर्त सन्लाकाओ दुर्म राजन हाम्रो पुष मनोरयात लाटन जोना दुर्म रान शुभ सुवर्ण या कुण्डालन कलश जोनाओ तीर्थया लख हयाकाओ लखाकाओ सुन्दर राजकुमार पूर्वा भीमेको यानाओ जव घाटसम मनोहरा रानी कन्या दान बिल सुन्दर राजकुमार घाटसम खयाओ कालदुल सुन्दर राजकुमार यंका सिन्दुर जात्रा ना यंका दरबार यंका सिंहासन या धने पेटको अनि जौयस सुन्दर राजकुमार का दिव्य भजन याति हैन सासाओ भिम्रिमो मुखा जोदिनी दिव्य भजन हो भजन यातल अनि भजन याका पोषण बाटेर छपिन छन्छु बियार त्यो परागम केमु मलाई तिम्रो चमय जुनसँग छपिन परागम के जानो परागम केमु छपिन लाल जानो तिम्रो याना छमकुना कसा आ छपिन वो कार्य याका वो कार्य जे याना बिउ जुला जिम्या छपिन त बिउ जुला कार्य गर्छ राजकुमार बिया ये देवलोक ये मन्त्री बिया तिम्रो Korban sawah jatuh besar dia waktu hukum gelaka. Asulan rakuman cikanya moran jayan itu lah. Hukum sana ni cahaya itu kalau dia mungkin dia ramu dia mungkin kalau dia fokus itu kasih bangga ko bhumiana cikanya asulan rakuman itu dia semula gaya ramu mungkin malu bos tunggal मनोरा कन्या को हमची तो गे सदे या उपाधि कंता देगा बाण को सदे ना यंगा निवेशन ना कंते या भूमिया ना जुपा ई पाकारे सुदे ई पाकारे सुदे ना ई पाकारे ना तो को यामा उकारे तो को बिरी बिरान कुंडल माउ नाना प्रकार मंगल पारे थागो ब्राह्मण मेरो बेर गोंकेको कुनै प्रकार ज्याको प्याकुली आबुली नेको लेखा ज्यायो यो समय ज्याको मिया हालेको जब या त मामा पूर्ण कलश स्थापना या त छत्र ढोल प्रताप चामल गएको स्वान माला जिङ माला किन जाले यो किनेको छ राख्न बाँध ल त या बाँधको होमेना जेफेर अनि मेसन छ म्या भने त या अहिले होम कोस या का स्वयंवर या त स्वयंवर या ना सिटु माला यो त या सिटु माला के ओ ख दाफाम पेटो यो सिटु माला कोकाका biaya semua biaya bang, kanya dana bila, kanya dana karena purwa dimur, purwa soka, asal pasim soya, nyai berhad dona, itu dhani, bante kat, suborna kundalan lok tara ayaka, konima bumula, guna, pasti lodang, ena bukas, tira dulu, Tukun tira dulu, numon sama dulu. Tahunan ini cuma samaan dulu. Enggak? Enggak dia nanti aku dulu. Asal enggak dia itu, kan dia nama dulu ya. Raja-raja Indonesia, raja penyedan dia. Mereka khusus saat orang kajinya, dan dia mau ada sesuatu penuh dulu. Udah punya dulu, raja saya kalau Maraya Monasam, Atin Asmaniano, Muslim Hina Rakumaria, Sotakula, Baboswan Malam Potaka, Tonton from Popia, Kumaria, Cousin Petna, Kunuka, Lajeta, Torasa Prohita, Upariana Purna, Yana Sudunga, Kumar Mona, Nimusia, Soti, Verbona, Ashirvadula, Satum Radan, Sesa, Jagi, some Purnayana, Bisadunia, Kunkao. Guru Prohita Upada, Pari Totono Silva Biao, Pisco Diego Ponisno, Icha Bodaniaka, Bella Bia, Torasa, Ketchkoti Diego, Ponisino, Nana Pracaria, Moima, Konana, Rumaradano, Sudan Kumara, Flora,
प्रगति सुस्कोटी डेभलप पनि अनेक प्रकार आशीर्वाद बिहा ठाउँ ठाउँ घुम्न ल्याउना सुख आनन्द विजात थननी दुर्म राजा न सुरु राजकुमार मनोहरा निमन स्त्री पुरुष यातन अन्तपुर छगुली बिहा विजात पाउजुल कमला सुदन राजकुमार मनोहरा निमन स्त्री पुरुष न सुर क्रीडा सुख भोग याना आनन्द काल अनाव विजात कजुल श्री श्री साक्यमुन भगवान होस देखो ज्यात आज्ञान देखलो विद्याया श्रेयो उप इंदुस हला स्वयंवर श्रेयो अतिता मसाल मनोहर रानी पचम मसा करू कया सोचाउला उ भाते भायामाओ इति भाग्यात भायाना कारगारा हामी को फेरकोला न शेष बाकी दिने भौम होला शेष आवति पूर्ण यामा सम्पूर्ण जग्या पूर्ण याना आशीर्वाद गुला छिपिङ मसला तुलेजिया तुलफे मसला लागेको यो आशीर्वाद बिउ को आशीर्वाद दिया शेष आवति जग्या सम्पूर्ण याना गुरु पिन्तन दक्षिणा बिमाउ या को जुलिया दक्षिणा बिया को सम्पूर्ण याना माउ खला सिरेका तको दियो जो लिन देसोपि पुछिन इच्छा भर जी पार्टी होला इच्छा भर जो पार्टी Kata yo meu mone, होला इच्छा गर्नु याको इच्छा गर्नु सकेसित काका छिमे छुटो गर्नु आयो भजन याम बिजो इच्छा गर्नु याम बिजो इच्छा गर्नु याको ल कुछिन इच्छा गर्नु याका दक्षिण गुण गर्नु या त कुछिन आशीर्वाद दिल सस्यान जे मनु या त सस्यान एना छठौ हुने बियाउ देवलो किन जपो ल्याउन ब्याएको कार्य सिर कोसवालो पनि कतको खेल याकबु देवराज इन तुका छान डाल्सा पूर्व जन्मसन देवराज इन किरा दुनु राज याद दियाओ जन्म दिया चोन दिया किरा याद स्वयं मफेआओ नाना प्रकार दुख बिया निमित्त देवराज इंद्र दुनु आदि यात तु जन्मसन हवार यात अन देव पुत्री मनोहरा मनुष्य यात सुदन राजकुमार यात छल बलन लाका बिल छोटे यात कार सुनान गोमुसन परियात बिना कार सं दुख बिमट्यो कमल यानाको कर्म अवश्य न पाप फल भोग्यामाले तको शिक्षा किउने भगवान आज्ञा देवला बहुपुरुष पुत्र फनले हंसुदन राजकुमार दुर्सा ससर अबु धर्मराज या थासन निथन ज्ञानाओ मृदंगा ठाना पुटिन ताल ठानाओ मुटुन मियाला मनोहर या तत्व नौ ताल त्याक विका भापया दुगन्ची बानला क मनोहरा न तन बाना तनको ठोबेला सदुर्म राजा खुशी बिया निथन को कारण त्याक हो स्वयाव सुख आनन्द न ज्यात गुल थनले छन्या दिन सुद राजकुमार न अबु ससर अबुया र खुशी याना बिन्तिया र बबाजो दुर्म राजा जिन छटा बिन्तिया नेसी बियाउने नेउटामको जिम्मानो बवा जे समन्त्री कोरवाल विश्वमित्र प्रजा सिपाही लोक पनि कोलता वेगो ताका दता आउ जिनोना बने जुल जिम्माम बबाया दर्शन यातो उन बेला बिसी बियाउने ढकम बिन्ती यात फटे जिसा बाजो सुनु राजकुमार बिन्ती वचन यना दुर्म राजा आज्ञा देगला भजिसा बाजो छाय फन देश लुमका गुने ढकम आज्ञा देगा बिना ठु देश छु मगाट प्रजा लोक मगाटला धनसम्पत्ति मगाटला सुख भौ याग मगाटला कोदेश त छलपोलिया मकुला छुया वने सेना हो ढकम आज्ञा देगला प्रत्येक सब आज्ञा यना हो पुनर्वार सुन राजकुमार भिन्चेर भववाद पूर्ण राज धन सम्पत्ति देशा माया छयाओ जीवन के नामको केवल मान भवाय दर्शन मलाकाउ ताकाल त ठुकिया निमितिन जको वन्चेना ठकम बेला फुनाओ भिन्चिया त भो कबलस दुर्मराजा आज्ञाल भजिसा बाजु सुदन राजकुमार आउ जिन छुटाए सन्तन गनान गनेमको छउने घासेले छन मान भवाय दर्शन मात्र याना तरकार न्या बिजाउने ठकम बेला बिया त कबलस सुदन राजकुमार भिन्चिया त भो ससुर पिता दुर्मराज जिनथन मवसिन गन जीवन ठकम आज्ञा देका सोचा कबुला हो तन कमसम भोकुया नमस्कार याना बिजात कबलस सुदन राजकुमार थाउ स्वामी न बबान बेलकाको विवाया के बेलका खना पुनर्वार मनोहरान थाउ बबाया दुर्मराज के भिन्चिया त भबा आउ जी स्वामी सुदन राजकुमार मरेका जिथन चनाया छुप्रियो जन जिन स्वामी ना पन्नु मने जितन बेला बिसी बिजाम तकम भिन्चिया त कबलस मनोहरा पुत्री न बेला फोना चुमु खना दुर्मराज मनस हर्ष विस्मय तायो मिखान कवि हाका आज्ञा देगला भक्ति मनोहरा आव छन्त जिन छुडा छन स्वामी नापनु वने थाबु या त जिन गने
गण फेरि आज्ञा दिएका हो निमसिको यातन नाना प्रकार या हिरा मानिक पन्ना मूर्तिया मालानु पोखाका नाना प्रकार पाट पटमुरिया वस्तु टीका हो असंख्य सुवर्ण आदि धन सम्पत्ति ब्याह नाना प्रकार भोजन याका हो सुदन राजकुमार मनोहरा निमसी पुरुष यातन बेला बिया ब्यात कमलासा सुदन राजकुमार मनोहरा रानी सयापुन सहसमान याना बवा दुर्म राजा मान दुर्म रानी निमस्यान चरण सम्भोग पया बेलकाया अन्तपुरण प्यावया हो केपी अप्सरा पनिष्न जीवन चल छपुनि सक्नेन सुखन आनन्द त्वना तकम आज्ञा देकर थगलस मानु केपी सेनम माया कृति पोर्ते मबिया मिखानो कबि हाका तन कबलस मनोहरानो अनेक प्रकार बोल दिया हो सक्ष्या केनम बेलकाया हो सुदन राजकुमार मनोहरानी निमस्ति पुरुषनम दुर्म भोगनम गमन याना हो नाव धर्मवती पुरुष वस्य विजात जुल सुदन राजकुमार मनोहरानी निमस्यात मुखा स्वयंवर कार्य श्रेय नाम कोठारिया अनन्य सुख प्रतिपालयाना देखल स्वर्ग पुणे इंद्र भूमि अतिमी वो अवसर जाछु निनी प्याखौले पुरा अयो प्याखौ मुठा सुदन राजकुमार नो मृदुंग थाला उति तालबिया मेहाला बासुरी कि अयो नव तालेको बागन थाना केनु नौ ताले वो बाजने वो प्याखौं ताले मनोहरानी प्याखौं राख्नु अयो बाला को ठौँ सा कने सा कोस अथे निनी अपाचो उपर निनी दिन प्याखौं लागो औया त अनि केमो अवसर प्याखौं माउ केना येसु नित्य ज्ञामा याना नि सुख आनन्द चौखना तस्कों खुशी जुल गुरुनादा ल खुशी जुल अयो समय वना दिनकिया र समय के इता बेला बिया बियाउ आज पवित्र कोनाले बेला बियाउ अनि यो को त हुनु इता बेला बिया बियाउ गन ज्याउ छ थन मको थन छा सुमगा छ अनि सम्बोधि अनेक तरह माया लागि हुन्थ्यो र के लागि हुन्थ्यो मको माया पाए दर्शन या हुन्थ्यो अनि यो को त माउ टोटा यो को देङ अघि मावे दर्शन छोडेन इता समय बिरा दे दिए बनानु गर्नु आमावे दर्शन या हामीले पनि दुनिया मुक्त कासा समावे दर्शन या हम कासा छौ गाठायो मनोहरानी न बिन्तिया त एक बार जिनौने पाटुन राख्ने जिउ थुनथुनासँग पाटुन राख्ने मुला पाटुन मोसी क्लाम थुनथुनीला मुला जिन पाटुसी पाटुसी उन हामीस मुन ढाजिला भ्याए मुला जे ज्ञान पनि पाटुसी उन हामीस थुनथुनी गुन यति छ पाजो नेकी बनाइ दुनिया पान बिचार बनाइ कि हो अनि म खुसी छु हामी म मुला को देश गुन्डर काजी बिराजीला कोसबीमा सौगातीमा राममूर्ति अन्नाद्वारे कोसबीला न सौगा मालानु पकाको हेरा मानु पकाको मोती मालानु पकाको अच्छा हर्ष छौ हिसाब गर्नु यहाँ उनी हाल म न्याप्लै लागि उनी उदल हर्ष विस्मय ज्ञान पटा माल किनले जुन सके हर्ष खुबी आइले ए हर्ष खुबी आका रातेर नि ल बियर बिवला न ज्ञान जुला बिन्याउनुला ले दुनु किन महारानी दिन बियर कर दिन मोने नि माइग्न ससम माइग्न बियर कर निमे चा बियर कर अनि मजा कवि सोस होला तिमी माउ निमे चा स्वयं मुक्त जुला न्यामी आगो नि न्यामी से बियर कोही मला लामा सानो तर एसान के कवि हामी हर्ष लाना बिमु जाय मुं बोबी जयजीमा छिन् सुजीमा आनन्दजीमा बालनले चाहिँ नेबे वो आशीर्वाद टगिए पिन्दन बिराको टगिए पिन्दन अब लुसी सुई समोसी टगिए दुई सम्म टगिए त बिरा काटिने जीवन ना पाटना बोन मुले आनेबु बिरा थामु मुला कि जुन सया पहिला मुला तथा म भन्दाखेरि ला आफुले म नो कल अन्तनो सय अन्तनो केको आछ्या तलने थियो जुसा म हाते उनेमा Situto bisa dia dulu negara bisa musuhnya hasil dari harga musuhnya dia bilang kasa gimana negara sekusino anaknya mau sih belum ini bisa pada cuma
सुन राजमा अनुमोसी बनाउने राम्रो सक्ले दिवेमा सक्ले दिवेमा मिला मोहन सक्ले दिला नोबी इसने में लगाया अरे यार सब गलबिया सब येगा उन्होंने आउट अनुमति पूर्ण हो गया बोला यहाँ हो कविला सागर समुद्र छिनकाव समुद्र पारियाम या तट परिवार मुनारायण थ स्वामी आति बिन्तिया र स्वामी जिगुफो रत्न चुडान मुनिया प्रभावमा झिजिनी मन आकाश मार्गन मनन वेग वनिनुया धर्म बिन्तिया त कविलास सुदन राजकुमार जोखे ढकनुया ढकन आया निमस्ति पुरुषन आकाशन बस्योना कविला ससुर राजकुमार ठाउँ कस्तो नयाँ भएको लय विस्तार बनाएर कनाव भो प्रिय सुन्दरी ठुलो पर्वतसँग अग्नि शान्ति यानावया ठुलो पर्वतसँग औषधि वासल गुया ठुलो पर्वतसँग राक्षस नापु जुर यानाव ठुलो पर्वतसँग गुरुया त अमुक वासन केमकावया ठुलो पर्वतसँग काल पैनिम यात तातो वाङकावया ठुलो पर्वतसँग काल सर्पया त कृष्ण कावया ठुलो पर्वतसँग सिंह यात राजा र छिन्निरो न पाक हासिना उफ्यावया ठुलो पर्वतसँग कोन थासन गु पर्वत या तोसन छैन आकाशमा तनाव केनाव कटथे निरञ्जन बनिया समीपसन ठ्यङ्कल दियात कविलास सुदन राजकुमार औषधि मनोरया त आज्ञान दिएकोल वैष्णि मनोहरा आव छिजी निमन गुरुजु जुगान कदि सोरया त दर्शन याना विचार याना वन्नु भकम आज्ञान दिएका नियम श्री पुरुषन आकाश मार्ग क्वावया जुगान कदि सोरया त खास ठ्यङ्कल दियात कविलास सुदन राजकुमार मनोहरा नियम श्री पुरुषन जुगान कदि सोरया त सोचाको ला कर्णकम भक्या बिन्जिया र भकुरो सर्पल कुशल जुवा मुखला ढकुन हात हाजल पाप प्राप्ति यानाव कविलास जुगान कदि ईश्वरन दोगा समुन जिना सुदन राजकुमार मनोहरा निमि यातनम कुशल भाट विचार यानाव आज्ञान देवल भसुदन राजकुमार सर्पल या मनोहरा पूर्ण जोमकला आव को देश धर्म भक्ति पूर्ण सम्मान भया दर्शन ज्ञानाव प्रजा लोक पुनिस प्रतिपाल ज्ञानाव दान पुण्य याना सुख आनन्द न कोन हुने ढकुन आज्ञान देवल प्रति ऋषिश्वर आज्ञान निना निमिश्री पुरुषन बिन्तिया र भगो जुगान ऋषिश्वर छलपोल आज्ञा आशीर्वादनम जिन मनोहरा स्वयंवर कन्या दान कया हया स्वयंवर ज्ञाना हया धनटकम जि मनोहरा पूर्ण जो टकम बिन्तिया नाव नमस्कार याना निमिश्री पुरुषन जुगान ऋषिश्वर या के बेला कया उठु निरञ्जन बन तोलताव धर्म भक्ति पूर्ण देश स्वस्य गमनयान से विजाति गुलो निमो आकाश मार्ग भया हुन्छ ह औ देशे ओने कार्य आकाश ठाउँ का जिल्ला जिथे गुरिnya खासम भए हुनु पर्ला जीवो रत्न चुनामनी देजो रत्न चुनामनी प्रभाव मन बिहे तो निश्चय नि ह अयो मन दिएको यो आकाश मार्ग भया हुनु मयुला जो कान आकाश मार्ग मरिया दिएको आकाश मार्ग भयो एउटा गणगण पर्वतीय चुए क्षण अनुमनि पर्वतीय क्षम पराक्रम केन काम ज्ञान हो दुखसिया हो वो कना हो छन पर्वतीय अग्नि शान्ति यान तो पर्वतीय काल फैया त मुख हात चिना पर्वतीय गुरुते र पर्वतीय अन कुलमोजी वास बुया हो भूगु पर्वतीय चुए अन छंगा अन पर्वतीय राक्षस र केगा राक्षस त्यागा पर्वतीय चुए सिंह हामसिना पर्वतीय काल सर्पेट गोपा वासन तेका विस्मार तेका गा वो पर्वतीय गणगण चुए छन अनने कोइ बारे केना अनन आकाश मार्ग भया वे निरञ्जन बनिया चुए छन आ छिसं गोपा गुण गोमी कि मुयो छिन पानो अनको जुगान त ईश्वरले त बिन्ती भावेना छिसं अन गोपा रसपोलियाको बाला बाचा भया आशीर्वाद का जीवनमा नु कार्य निम न आकाश मार्ग पाया वो जुगान त ईश्वरले चेंगा जुगान त ईश्वरले नमस्कार याना तर बिन्ती वन्दना यासिनी अरे जुगान त ईश्वरका आशीर्वाद र ज्ञान नु ज्ञावे धुलो दिवायना ई पायना नु ज्ञावे धुलो का जयजिमा सुखजिमा आनन्दजिमा नागु आशीर्वाद दिला आशीर्वाद कया विचार को परना सफल देशे होना आन सुखना प्रतिपालना प्रजापित न्याय नीति प्रतिपालना अन्तिम जो आगनो निमाल ने नगारिया यो शुभ आशीर्वाद का प्रभु देश अनुमति पूर्ण रे इंगाव यति पानी कोटते तनपुट पूर्ण नगर समीप संचंगल बिया तत्वग्रस ग्राम संपूर्ण प्रजा लोक पुनि सक्षम सुदन राजकुमार मनोरानी निमोसियान
Ana hota ta su una su na धनराजा द्वासन चंकावना भिंचेर धनराजा छलपोलिया पुत्र सुधराज कुमार मनोरानी सहित याना देशे बाइसम विजयका कनुगु तोमल ढगम भिंचियाका छोटे ग्रामवासी प्रजालोक पनिसन भिंचियाका गो नेना धनराजा धनवती रानी निम स्त्री पुरुषया मनुष्य अर्थ याना धनदत्त मन्त्री नापला नाव आलियान देवलक मन्त्री धनदत्त अन्यानिसन छिजी सुधराज कुमार मनोरानी सहित याना छिजी प्रजालोक पनिसन समाचार पनौला आव छपनसेन असुरथ हस्तिरथ आदि प जेसया जात्र या सामग्री सप्तान तयारी आम किवट कम्प्रदा लोक पनिसन खबर बिवट आज्ञान देवल प्रति आज्ञान जना धनदत्त मन्त्री सुधारण कोटवाल या सरदार कोटवाल सनिया दिनसन छिजी देशसो नाना प्रकार सिन्दूर जात्र यागु नाना प्रकार बाजे खाकेगु भोजबाल आदि असुरथ हस्तिरथ सुखपाल आदि को तैयारीमा हम देश में घंटा बसुनिया कियो टकम भाल छोटे मुंटिया बसुनिया कोटवालन पाल पट्टी बनाओ प्रजा गण पनि स्याद घंटा बसुनिया भाल को प्रजा लोक पनि थनिया दिनसो सुरन राजकुमार लसौवनी नाना प्रकार स्वान तय अक्षत सिंह आदि प मति जना वा राज द्वासन प्रकार वे माल हम बालन डको त्याखन डको वे माल तक सबदिनन तयका मन्त्रीन या लिसल कनवला प्रविलास मन्त्री राजा के भिंटिया र भवर महाराज छलपले आज्ञा थे प्रजा गण पनि सक्लेन द्वारा छम मुनाव कनवला सत्तान प्रयास जो हम भिंटिया र मन्त्री न भिंटिया नाव नेनाव धनराजा न हटासन अन्तपूर्ण यहाँ बिजाना अस्थिरथ सम बिजाना मन्त्री कोटवाल काजी भारदार सिपाही पनि दुलु तयाव प्रजा लोक पनि सेन नाना प्रकार या पालन खाटका नाना प्रकार या प्याकन हुइकाओ असुरथ सुखपाल जना मार्ग सामग्री जन्नकाओ सुदन राजकुमार मनोहर रानी आफ्टर लसोल विजयको तुल कविलास धनराजन पुत्र सुदन राजकुमार मनोहर नि तुना चौठासन छेङ्कल गुनाव कौशलबाट विचार याना कविलास सुदन राजकुमार पुत्र सुदन राजकुमार मनोहर रानी तुना चौठासन छेङ्कल गुनाव कौशलबाट विचार यात कविलास सुदन राजकुमार मनोहर रानी मिसन बुआजुया राजया त सोचा कोला चरण कसम भोग प्या स्थिति विचार याना मन्त्री कोटवाल काजी भारदार प्रजापति सिपाही पुलिसन जोगी प्रकार विचार याना सुदन राजकुमार असुरक्षण बिजाना मनोहर रानी सुखपालन बिजाना महामंगल जात्रा याना छत्रकोण प्रताप चाम द्वेका हो सिन्दूर जात्रा याना भोजबाल लुकी हायका हो नाना प्रकार स्वान रसताय अक्षेत होला हो नाना प्रकार सुगन्ध धूप थना हो झालपट्टि त्वालपट्टि मोट तया हो कविलास सुदन राजकुमार कटते धनवती पूर्ण नगर सदार द्वार संखेंकल विजात कविलास सकी गण पनिसन धनराजा या सुवर्णय कुण्डालन पुति चाका द्वार विजातको दुलर कविलास अन धनराजा या त अन्तपुर संस्थान यान तयगु सुवर्ण या पूर्ण कुण्डालन मंगल याना विजातका कविलास धनवती रानी पुत्र सुदन राजकुमार या त फलिमचा मनोहर रानी यातन कुशलबाट विचारेन कविलास सुदन राजकुमार मनोहर रानी निवस्थी पुरुष यातन धनाफना हो मान धनवती रानी तरसन भोग पुया कुशलबाट विचारेन विजात कविलास धनवती रानी या मनुष्य हर्षमान याना नाना प्रकार भोजन यातका तल कविलास धनराजन पुत्र या फालस या आज्ञान देव पुत्र सुदन राजकुमार छ गन्तक उना हो मनोहर नापना हयात गनिन कविलास सुदन राजकुमार नम बबाया के भिंटिया र भोग बाजो नाकमा थनन प्याउना उखेटिके माला जुया कविलास निरञ्जन वंश जुगान्त ऋषिश्वर नापलाना ऋषिश्वर या आज्ञा देवल ईश्वर आज्ञा देवल वृत्तान्त खण्डको कनाओ खनले हन मेगु र करोड दुख कष्ट नयाँ भए उखम भिन्चिया त हन केन्द्र भूमि सम्पदाको केनाको खण्डको भिन्चिया त कते सुदन राजकुमार या वचनजना धन राजा अति कौतुक चाहे धन्य पुत्र ढकम प्रशंसा या नाम धनवती रानी सुदन राजकुमार मनोहर रानी धनदत्त मन्त्री सुपारण कोटवाल प्रजा लोक समस्त या नाना प्रकार चित्र द्वीको भोजन यादका सख्यानो भोजन याद हुनका प्रजा गर्न पछि सक्षम बेला बिहा छोट सुदन राजकुमार औ धनवती पूर्ण नगर देश सिमका अंतो ग्रामवासी प्रजा लोक इंसान जुजिया त खबर थिंगो जुनका याकमै ये मंत्री ये कोटवाल ये सभासद ये काजी भारदार का सुदन राजकुमार मनोहर रानी सहित छुंगावल ढाल सिंदूर जात्रे नाम जो लफुवाना त्यसै हेमल कानु पापति छापति मोटया सुगर सफायाना ते माल
गुलिनो प्याखों गुलिनो बाजन फुकों ची तैयार दिया सकले प्रजाति सक्षम हर्षों का साधन सिंदूर जात्रे ना सुदन राजकुमारी आता मनोरानियों इसको युद्ध बना है माला नू कार्य घंटा पसंद ना वो ला बोलवाल सिपाही सारा देश वासी सक्षम ले लेकर सक्षम कुछ वो मनोरानी से जी सुदन राजकुमार कानून लसोंगा या मोला अनेक प्रकार बाजन खाना सुदन राजकुमार लसोना सुख पाल खायो पाल की नाकों बनाना सलगाना सीखना सुदन राजकुमार इधर ना करते हेड दो खाना तो कुशल बात है तो ठीक बोला निमो कुछ दो अब ये तो ससा अब ये नो ला तनु कमले कोपुया नमस्कार या तो आशीर्वाद का कानून या तो सबने उन्होंने तना सिंदूर जात्रे ना क्वापति झापति मोटते या गए तो नहीं पुका मनोराज या जे सुदन राजकुमार या जे मनोराज या जे हाँ ना तो जैसे बारे जुन्चुन का सुवर्ण कुंडला कुछ चाका पुकल धनवती रानी ने कानून का ले लेता ला पहुंचा नापत हमो तो से आठों पहुंचा बोला कुछ जुला ना गमाय डाले एलाय कर मुझे ना व्यवसाय जुया ना व्यवसाय नहीं आगे कुछ जुला आशु कुन्नी ना मार मुझे फोन बांगा वो संपूर्ण ध्यान का नियम पूर्व मुझे विवाह ना है माँ ना आप हमसे प्रमाण तो गया बनाएंगे कल ये का सक्षम खुशी दलो सक्षम कुशल बात है तो लोग सुध देंगे ना हो तो हमारा सुदन राजकुमार ने सक्षम आनंद तो सक्षम ठीक जो देंगे ना हो तो सक्षम पहन लो ठीक पहन या तो सक्षम ठीक पादे साथ बोलने या तो लेने ना तो काय तो मंत्र को ना देना तो मनोरा तो बनाए गए दलो परिणत दलो संतोष दलो रानी वो completando con tono piano lunga durante il sisore se no non mane como वो alguien de lo que है ना un pregunte un razón por no completando con वो no वो ne ऊपर उठे दोषिया वो completando con no una que no घूमे घूमो सब वो बने पराक्रम के ना वो को स्विच को देख सुनो वो के ना वो ला पराक्रम का नहीं तो गया को नहीं तो पावे के तो सदी के वो यो पराक्रम का सब बालां के का यो फुक बेचान तो को से ला देजल जी को हो मुझे दुशाओ कान बाबा नाम औ मो प्रजा लोग ये कोटवाल मंत्री पे आते छी सुदन राजकुमार अन्य का सुदन राजकुमार का हम सब गुण भर्न यहाँ सुनो पात्र के यहाँ होते हैं सोने सुदन राजकुमार मनोरा प्रति क्रीड़ा संभव यहाँ सुख आनंद न चोचो भूली सिंकाल दूसरी मनोरा ने गर्भन दया वो छिला दृष्टि ने सुदन राजकुमार जाट जुलो कबिला ससुना सुदन कबिला सं अनराज धनवती रानी सुदन राजकुमार मनोरा रानी से पुत्र जन्म को टकन थाउजना भन्ने जन्ने चेसन भाग्य टकन थायाव मन आसमान्याना नाना प्रकार गान पुण्याना वो विधि पूर्वकम जात कर्म आदि भूमिका को बालकिया नाम कर्म या तो गठन वो मा नाम कर्म खालसा सूर भूपति राजकुमार का नाम सुनावला उन्होंने सूर भूपति राजकुमार कर्म क्रिया कर्म या भूमिका रोहित पुनिसनम मान्यना जांच पुनिसन भोजन याद का धनराज धनवती रानी सुदन राजकुमार सूर भूपति राजकुमार मनोरानी में धनवत मंत्री सुपारण कोटवाल प्रजागण पुनि सक्षानु सुखन राज्य भोग्याना श्री अमोक पास लोकेश्वरी अष्टम वर्ष विधान संख्या पुदयाना संपूर्ण यात प्रदर्श से आया लोकेश्वरन आकाश मार्ग पुष्पबाण विमान खट हयाओ धनराजा धनवती रानी सुदन राजकुमार मनोरानी प्रति विमान खट संतया पुषिता भूलसन चतुर्न थनानी सुबुति राज कोटवाल धनवत मंत्री सूर भूपति राजकुमार न राज्याभिषेक बियाओ
प्रजा गणपनिष्ठन प्रतिपालयासि अमोघ पासया मन व्रत चलयान सुख आनन्दन विजात विदेशले श्री भगवान गोसुर देवपुत्र यातना आज्ञा देवल भौपुर देवपुत्र उग्र समय धनराजा मेमको धर्म धातु प्रसिद्ध ब्याउन हन सुदन राजकुमार बुद्ध ढाकाउन हन धर्मवती रानी धर्म धातु बोरिष्ठ ढाकाउन हन मुन रानी मुनिगत बोरिष्ठ ढाकाउन आज्ञा देवल भौस देवपुत्र थनली सुरवती राजा निरांकाश मुंशी प्रसिद्ध ब्याउन धनदत्त मन्त्री आनन्द भिचु ब्याउन सुपारण गोरवार सुबोती बोरिष्ठ ढाकाउन चार फलक ब्यागा चारी पुत्र भिचु ढाकाउन फलक ब्यागा मौन गल्लायन ढाका भिचु ढाकाउन प्रगलस जी राजा पुरुष जन्म व्याकरण व्यवस्था धिजे सखी थपि नगो दुख कस नया व्यात हुन श्री साकिनी भगवान उपस देवपुत्र आज्ञा देवल छोटे श्री भगवान अमृत स्वरूप वचन जना उपस देवपुत्र आदि सभा मण्डल संपूर्ण पी सख्यानु चित्त बोर जुया श्री साकिनी भगवान चरण कुंस भोग्या बेलका ठाउँ आसन ल्याउनु जुल जराबलानी सुदन राजकुमार धनुष शरण समागम शुभम सुदन राजकुमार वो गुण सुदन राजकुमार ठाउँ या प्रजा प्रतिपाल न्याय नीति प्रतिपालना यो काल या गुलिनो काल या उजिन या मत जन्म दुला मनोरा रानी पाके बुला कुमार झिलदिया मत सुन्दर राजकुमार राजकुमार एता सुरो भगवती राजकुमार का नाम या नाम प्रख्यातिना अनि वो कर्म चलन चलते अनुसार नाचना भारत प्रतिपालना त्यसको तर्फ जाउला अनि अष्टमी व्रत जाना अष्टमी व्रत जाना कर्णामी भागवतीना बुद्ध धर्म सँगै हो भागवतीना नेतृत्व कर्णामे वो आशीर्वाद हैन स्टाफ हुने घर कर्णामे विमान करते अयो जीव तो बड़ी नेकी भगवान को अयो समय के उगम धन राजा धन धातु ये ढाका धन ढाके अयो धन धातु ढाका हो आया तो स्वयं इतना धन धातु है स्वयं वो भगवान धन धातु बाकी ईश्वर भगवान जना धन धातु साल पर जाके मामन कल्याण सारे पुत्र मेमकी गुण सुबुति बोरिस टोपी ढाकाउन टोपी ढाकाउन कोन फरले परमे अनुसार वो सुदन राजकुमार सम्झुल बुद्ध भगवान साकिनी ढाका जन्मदिया चिन्तकनात्म यो बस्ता तेजु खरगा शान्तिक बोलदिया शान्तिक सुख आनन्द दिउल उनीहरुको त्यसमा तागतलो शेयर हेकि मालको कार्य नकाम itu tahu dulu apa yang ini kan tahu ni bisa hari ini untuk jadi seperti apa yang lo baca musim mila rasa ini no purna yang aku nanti operasi musim berkesan kesan kalian ini sudah terima terus itu kita ada kesan baru mereka menyebar dari semasa bukan kita terima menyebar महामारी शान्ति मागे पुण्य अनुवाद सत्संग धन्यवाद गालियाकी क्लासिकली दिनमा बेचौं पिदु तो जितो चाहिँ गालियाकी एप मोबाइल युट्युब गालियम खाइदु तो छिर चाहिँ यक्षम रेडियो गालियाकी क्लासिक धन्यवाद ज्ञानमाला पिंडा तो कृष्ण धन्यवाद सा बुकार गालिया पिनबु वो गालिया कृष्ण धन्यवाद दर्शक सारबादु हामीलाई पात्रा भाषा गोमस्ते पात्रमा फोकसले पात्रा लागि अनि जो सुन्नु चाहिँ सहभागी लाग्छ पात्रा जङ या भगवान सक्षम डेमो नि ज्ञान माया रत्नत्रयं नेसनं सर्वपति सामेव अनुमोदे
Minahidila Thongyaku Bakon Thongyaku Maki Sasuka Maharaj Ji Bakon Kozak Jula Thongji Sasuka Maharaj Ji Bakon Kozak Jula Thong Dharmati Puriyama Rajyama Chitan Raj Maharaj Ji Dhirmatulya Rajya Kisam Apsayaka Popiyaka Ji सात समुद्र पारेमा पर्वत पारेमा थरिसिन गराको बाहमा जिसने आगो फेरि बाहमा दिसे थोयाले सुतन राजमाले आको बाहमा बसाको कने हाकन मेरो बाहमा लाएको बाहमा जना वेगेसी थोयाले बि कतिसे पुसानी छिदासुको बाकी बालना दिबी न्यायले बाकी बालना दिबी सबसित समग्र रूपमा सुभ्याले चाहिँ बाहमा बिजामा गुरुजु अशोक बुद्धाचार्यमा योगु सुभाय देशासी ठाउँयाको प्रतिशत प्रसार बाँकी जी सरस्वती अर्जन थाना हे भाइमा उजो खाना ठाउँया त सुभाय जय